ایواره و خوش با کردن برومت ایواره خوش با کردن آناتول ناوین هجا بخیراتم برنامه پیکان تیوی اری حوال دیجا چاقا بخیر ام ایرا دیسو وقت پیکان تیوی دیسو هاتن سر اکران فیسبوک لمالا و به نیوان ایرو براستی برنامه که پر دولمند ام تخازن جوار چه بکنی کردن می آناتولیا ناوین هنرمندی می مگی توب سراف کردن ام تخازن به حوال را برنامه که خوش چه بکنی سپاس کنی پریز نجاتی و وک همان نجاتی جو گوتی ام جارا کدن و گیشت کاب ناوی پیکان تیوی سلاف کنی و جارا کدن بخیراتم پیکان تیوی بری کم دست به برنامه خوا بکن ام تخازن هنک چند مساج مهنه ام تخازن وانا بارا پاروا بکن و دست پی که ام تخازن ویروسا کرونا دست پی بکن من خویا دوکه که لأوروپا لکردستان لترکیه جبو کرونا ویروسه دولت درباسی قناق کده دبنه اندن هندک حیات یک نورمال ببه بیر نکن کسین که 2 متر دوربونت نابر خو یکی دنکن مسافه و زوزو دست خو بشون جبوی و ویدیو که می بچوک هیه ام تخازن بی ویدیوی نشانی و بدن ویدیو بالکش جبر که ویدیو کرمانجیه ویدیو رخستنا تندرستی جهان چکریه ام تخازن رژیم پریز رژیم نشانی و بده اولا تکنیک پروبلم سر ویدیو با خسر نام باشه تمام خسر بیز بکن تکنیک پروبلم که تکنیکی بو جبروی من نکاری امی ویدیو نشانی بدن نهاجی حواله می نجاتی یه مساج جبوی گروپ یوروم کو ما حاضر کریه یه جورا پیشکش بکن کرم که اری حوال نیجا و گونجی تزانن گروپ یوروم سه اندام گروپ یوروم چوبون گروا برچیبونه و پشتی گروا برچیبونه چاق گروا مرنه کرن و هر سی حوالی مجی جیانا خش دست چو حوالی مای هلین بلک و مصطفی قاچار و پاشیجی ابراهیم gökçek جیانا خش دست چو hükümet AKP و MHP براستی او hükümeti faşist گون ندان دنگه و حوالنا نبیستن و حوالنا تره تو گوتن ام تخازن سترانی خه کنسری خه سربستی ام تخازن بکنی کنسری خه ل و hükümeti faşist کنسری وانا قدخه کرن جبوی و هر سی حوالی مجی پشتی سد بیست سر رو جیانا خش دست چون ام هر سی حوالاجی بیرانی نوانات کن اونا هر چقدر فیزیکی و جناو مده چون خارجی لناوی وانا و درست بونا وانا سکناندانا وانا رژیم مده هر دم بمیه ام سپاس کنی جبوی و بله یعنی خمگینی که مزنه هنرمند گروپ یورما گروپ جبوی که کلاما بین سترانا بین حکومت AKP MHP و یا یاساخ کربو قداخه کربو واناجی گریوا برچیبونه کرن و دو و چخ روژی مرنه کرن مخابن انجام دا سه هنرمند گنج جیان خش دستان ام دبیجن سر گلیل ترکیه ساغبه و رو رشیه که عیبه که مزنه که ایرو جبوی که هنرخه و سترانا بیجن جیان خش دستان و یا جی عیبه که مزن رو رشیه که مزنه جبوی دولتا ترکیه جبوی سیستمه مساج کدن بردوام بکن و کنجی دزانن لأوروپا به ناوی هویا سور کردستانه و لولاد جی به ناوی HDP کامپانیا کاتبو دست بکرن کامپانیا یاردم خوشک برا وک پیکان هم لأوروپا هم لآناتولی ناویم پشکریا وی کامپانیا خوشک برا دکن دوان روزو رمضان دا بانگل خیرخواز دکن یاردم خوشک برای خب کن دست خدریجی دست دریج کرنا خوشک برا وظیفه و واجب کال سرمگیشت کایه و مناسبت جارا کدن دبیجن کامپانیا خوشک برا بردوام دکه کسی که بخوازه یاردم و آلیکاریه بکه
دکاره خب بگیجنه هویا سور کردستانه دکاره خب الولاد جی بگینه HDP و خیر جوه دکاره خب بگینه پیکانه جی ام جی پیکان وقت پیکان آلیکاری و یاردمی جبوی و بشتار دبن و برهفت کن و تلفن آنجی اوک دکن که خلق یاردمی بکه اموی وک واسیفک نه وک یعنی تو خیره که بکی نه وک انسانک وک کردک و واسیفه واجبه مگیشت که ام یاردم و آلیکاری انسان خب بکن که ما گفت شنده از خازم مافیا خفتن بدن پریز نجاتی کرم که نجاتی از گلک سپاس دکم هوال نیجا ام جوی دمی شبا جار جارنا برنامه نویسا چکنی هر دو هوالین ما احمد و از ام به هفر برنامه چکنی جبوی ام فکری ما خوشت بیان پشتی ویجی ام ایده هیدی همه جبوی کامپانیا این جارگی دو جاردن آنونس بکنی جبر کو پر مهمه پشتی و ام هیدی درباس برنامه خواب ببینی هوالنا وقت ما گفت ایرو ام تخزن هنرمند کردن می آناتولیا ناوین ما گیشتن هفته ام ده هنرمند ما دعوت برنامه کردن لیک اولی می آبی که خه جیانا خش دست چو آبی خه وفات کرد جبویا فهری داغ نکاره ایرو تبل برنامه ما دوه لسوز دا پروژه کردن امی هر نه استودیوی برنامه که تایبتی جوار چه بکن ایرو نیوانه ما کینه نیوانه ما هنرمندی ما هیجا از یک جوار بخونم حوالی ما هوزان فیگن فنر هیه هوزان بچو سچیل میش هیه حوالی ما هیجا بریوان آلتان هیه سربلند قنات هیه نفزار تلچ کرم تاشکران و شوان اردال احسان خالقان و گنج و روشن نا حوالی می فیگن هات سر اکرانه امی دو بشار برikam سلافه بدم فیگن از خازم تشتگیدیش بیم ما خواستم هنرمندک ج کردن می اخسر جهبن لی ما حواله کی را تکیلی دانی مجیر را خبر جیشان ج عاشق جان علی را لی مخابن تو برسه جور دا نهات و ما خواست کم کردن اخسر جی هنرمندکی درخن بله وقت حوالی نجاتیش گوتی ما ایرو خواست کو ام هنر و رولا هنرمندن کردن آناتولی ناوین جبر کو دبکو هون واسیفه کا پر گرینگ تکن ج انسان مرا ج کردن آناتولی هون درد ما ایش ما شابونا ما و امبیجن گریه ما و حسکرنا ما بسترانات دینن زمین نه خلق جبر ویج و حست که و حست که و گهدار بکه هنر پرتشته تنه نه کلام گوتنه جبر وی رخنه جهنه ام تخازن هنک لسر ویجی دنگ بکن باقفن نه تنه کلام بین در باس بین جبر وی ام تخازن جوا پرساجی بپرسن و ام تخازن جوا یک دو پارچه جی کن پروگرام ما پی زنگین بکن پی دولمند بکن امیج جوات خازن جبر و جبوی و اونجی گور و آماده بن از خازن بخیراتن پریز حوزان فیگنه بکن تو بخیراتی حوزان هیچ مرحبا خیر و سلامت برای هر تشتکی از برنامه و هیجا بیروز دکم پراستیجی وی برنامه وسا هنرمند ما تایبت یه ما کردن آتول ناوین کوم سر هف بکن دنگ وان نیرین وان ستران وان وسا قرزه که وسا گرنده بینن هوله راستیجی پرمان داره جبوی که امنات قریزه که پر جدا در باستونی تابی همو دنیا توی قریزه جدا در باستوه هم قریزا هم بین قرون هیا همه هر کس اکتمال آخده هم جیل مال آوان ت وسیله ود ها مال آوان دونی نیوان پیروز دکن سپاس حوالی فیگن سپاس دکنی ام برای در باس هیدی ام خود هفته ناس کرم بدنی ام سلاوی که به حوالی گنجو بدنجی
Dengemetteyete havalı genco. Merhaba. Merhaba Geldik. işlere. Merhaba. مرحبا Görev genco tu bxêratî. Merhaba. Xeyr selamet serçara. Genco berwê jî beşdarî Evet. di bername me bû em dixwazin bi kurtasî genco xwe bide naskirin genco kî ye û ji ku derê ye? Hadi. Kerem kır. Ez peşe de bername pröv dikim. Serxêrê be inşallah. Kesek me gazî dikin denerin ji bo hemiyên re silav rêz. Ez Kurdên Qirşehirê me. Qirşehirê gundê min gundê Terziyo jê dibêjin. Ez İstanbul'e dijim jiyana min İstanbul'e. Ez li ser hunerê kurmanciya Kurda işte hunerê çê dikim. Wisa ye xebat wisa diçe. Spas dikim mala Spas te dikim. ava du careke di Spas. bixêratî bernama Pekan TV. Ji rejî rica dikin eger bikaribe Kerem jî bîne ser ekranê. Kerem merheba tu bixêratî. Merhaba, Gayrat'ın. Merhaba, Kerem Kerem. em te nas dikin bes em dixwazin mîvanê me û temaşeman me van jî te nas bikin ji kerema xwe dikarî xwe kurtasî bidin naskirin. Ez jî Kurda Ankara'ya me Kurda Anatolia navîn, ez jî Bala tem navçeyê Bala. Beredeyê Ankara'yê. Spas dikim mala te ava û gî bixêratin. Kerem ke necatî pirsa yekem tu bipirse ji rêz fîgênê. Hadi. Evel az berê ji vê bername rica dikinî parva bikin. Ma bigêje însanî me û heta ez ji hunermendê me jî rica dikim heta dest me de hat jî em zimanî xey heremî zimanî me bölge em çin denkinî em pê şeklî denkinî ki ma însanî me ji me fam bikin. Yani ji bo ve ew pir önemli. Evelî figen em ji te destê bikinî. Dil Danimarka jî gelek salan jî nav xebatê de nav huner û xebatê de nav meclisa jina de jî na ji bo te rolekî hunermendê Kurd gerek çi bi? Yani hunermendê me em wekî misyona me çi ye? Göreva me çi ye? Yani daha Tukarî servetengî denkinî Kerem از kir. بچک دنکم لسر باخفن yani Kerem naha prastici am naha Dengê te ji du reva te biborine fîgen Ha, tevkê tamam. nêzik bûye. aha Tamam. naha emet misyoneke prastici min de xêratinê de ji go em pêjavoke pir giranda derbastin naha emê li du yaliya emê herbe dikinî yek yaliya dijminetê de mesela dijminê me kiye dijminê me egemen sistemin ne dijminê Kurda egemen sistemin va egemen sistemine hem bi yalî siyasî ve hem herbe dikinî hem jî mesela niha problema te endüstriye derketine hemû dünya bi wê re herbe dike ji bo wê rola hunermenda tu vê derê de çi ye rola hunermenda tu vê derê de her giran rola hunermend hunermend nînika gelêne nînika halqin mesela çawa em bênî grup yorum hevalê me grup yorum te birçîbûnê da candan Hadi. çawa mesela wextêk em strana dibên em dibên Ozan Serhat şeyde işte o Seyit Mizgin heye işte mesela em dibên vana şeyde me şoreşiyê ne em çawa wextêk em hunerê dikinî dest xe em dibênî ez bi xe dibêm işte ji hunermendê dengbêjê jin Ayşe Şan heye işte nizam kî hen kî hep hezara kes hene rê ma Anatolya navîn de em çawa dibînî mesela hunermendê me herî kev yek müzika Anatolya navîn alînê hola em dibênî işte mamoste me Selbland Qenat heye Remzî Kürt Remzî heye Hozan Piçû heye vana mezne me ne mesela ez xe wek jinek Kurd wek hunermendeke Kurd ez di vê rewşê niha girîn da rola xwe nelîzim sibê tarîxa ji me hesê pirske Rast e. tarîxa ji me Figen hesê pirske îro rojbûna te ye ji figen. Evelî tenefsîne te rojbûna te pîroz be. nahîro Evelî neye Leyla işte. He. nahîro neye Evet, roja tamam. daha ye roja daha ye Tamam. ama Spas dikim. spas
Spas. Spas. Spas kini ji figeler em ê hîn vegerin berîk em berdewam bikin. Ehsan jî hata ser ekranê. Ehsan tu bi xêr hatî? بخير وتعالى. سلامات سلامات هوالا وكل Ehsan helbet û hunermend in pir kes ve nas dikin. Em dixwazin bi kurtasî tu jî xwe bidî naskirin. والله خازم تركي خابلم سر زمان وهوالا احمد يا Kerem هوالا ke مد problem tu ne? هرب كردي تواخفن ايش خازم كرد تركي بو اخذ ما يم Tamam. زياده Tamam. Kerem. Ya Buyurun. tabii öncelikle her şeyden önce bu Ramazan sürecinde tüm dünya İslam aleminde tüm oruç tutan tüm Müslüman aleminin bu anlamlı sürecini her şeyden önce selamlıyorum. Umarım barışlara vesile olmasını dilerim. Bununla beraber tabii ki grup yorum üzerindeki grup yorum kültürden bahsediyoruz. Havalı Necati de biraz önce onu dile getirdi. Aslında tüm arkadaşların grup yorum ile Ozan Serhat'ın o duygularıyla, Mızgın'ın haykırışıyla bu kültürel bağlamdaki bu içeriği daha da zenginleştirebileceğimizin bugün o hissini, sıcaklığını aldığını düşünüyorum. Ben de bir Orta Anadolu Kürt sanatçısı olarak Halıka, Gönder Halıka, Orta Anadolu Kürt müziğinin kültürel anlamdaki zenginliklerini dile getirmek için bugüne kadar onurlu bir duruş sergilemişimdir. Bundan sonraki süreçte de ne mal olursa olsun bu duruşu her anlamda sergileyeceğimi tüm arkadaşların ve tüm dostlarımızın bilmesini isterim. Biz önce böyle başlayayım. Daha sonraki sizin soracağınız sorular çerçevesinde birebir daha çok soru. Yani berîk em pirsekê bikin ez dixwazim mesajeka din bidim. Wek hûn jî dizanin va cara yeke me ku bi hunermendên Kurdên ana çûrnavî ve em bernamekê çêdikin. Em dizanin îmkan derfetê me ji tune ku em vegîştka hevre ji derxînin. Va cara sift ye. Em ê hîn bernamê pevê şeklê pevê avayî pir re çekin û helbet em ê cih bidin hunermendê din gîştka jî. Yani ji bo me, ji bo pêkan ew tune cudatî ferq tune ye lê me niha vê care 10 kes hilbijartin û sefereke din em ê hevalê din hilbijirin ji ber wê kesek li me sîvane û kesek ew jî neke. Yani em dixwazin hunermendên Kurdên ana çûrnavîn bidin naskirin. Me vek bo pişinda ez dixwazim mafya xaftinê bidim Necatî Kerem. سپاس هەواڵێژە یان ئاینا پرسێک مەژفیگانە پرسکری ئەم دخەزن بێ پرسێ ئەم دەست بە هەواڵە بکن هەواڵێدن چ تفکردە یانی کوردێک هونەرمەندێک کووردا ڕۆلی هونەرمەندە کووردا li vê demê çi ye em bêçekî ser vê rolê denkinî yek heval vê bersivê bidin û jî şiva jî tabii ki em ê temamî deng nekinî axaftinê berdame pitûn axaftinê derbas nekinî Hani elbette strateji bêjinî hevalî genco ez tu berê dest pê bike yani te rolê hunermendê Kurd taybetî hunermendê Kurdên me Anatoliya navîn di vê demê de gerekî çi heye sekînandin gerek çawa çe kerem ke Belê wala ez jî wekî hevalê ihsan ez dikarim Tirkî biaxivim. kerem ke buyurun Hunermendê Kurd Tirkî biaxivin Kerem ez naxwazim zêde bêjim 60 kirin 70 kirin. Na tamam. Kerem ke buyurun. Şimdi öncelikle ben grup yorum üyelerini burada anmadan geçemeyeceğim. Necdet arkadaş da söyledi. Hozan Figen de değindi. Bu sanatın aslında toplumlar üzerinde, siyaset üzerinde, insanlar üzerinde, halk üzerindeki etkisinin en aslında bariz örneği bu son zamanda yaşadığımız o grup yorum üzerindeki baskılar bunun bir örneğidir. Yani sanatın o kadar rolü büyük ki iki tane genç insan yani iki tane genç bir şey başında yapamazlar yani gencecik insan sanat yapmak istiyorlar, saz çalmak istiyorlar, müzik yapmak istiyorlar ama sistem maalesef onları sanat yapmasını, halkın söylemlerini dile getirmesini engelledi ve o insanlar şu an aramızdan yok olup gittiler.
tek istekleri Maalesef. sanat yapmaktı. Aslında tek istekleri sanat yapmaktı. İşte Ozan Figen'in söylediği o egemen güçler sanatçıların o gücünün, o duruşunun farkında. Onun için maalesef böyle bir süreç yaşandı. Ben kendi adıma, yani sanatçının ne yapması gerektiğiyle ilgili şöyle düşünüyorum. Ben yıllarca Türk müziği yaptım. Farklı farklı müzik dallarında müzikler yaptım. Evet. 2012'de dedemi kaybettim. Dedem bir dengbejdi, tarihti. Yani binlerce, belki 10 binlerce türkü söylüyordu. Tabii biz o değerin farkında değildik. Kayıt altına almadık ve ben o gün şuna karar verdim. Dedim ki yani bu halkın bir dili var, kültürü var, tarihi var, söylemleri var, aşk şarkıları var. Bunları yaşatmak için bir çaba içinde olmalıyız diye düşündüm. Ve kendi kültürüm, kendi Kırşehir'in Kürtlerinin, Reşvan aşiretinin türkülerinin var olduğunu, yani bugün şu programda ben eğer o albümü yapmamış olsaydım belki bu programda olmayacaktım. Ve Kırşehir Kürtlerinden böyle bir şey yapan şu ana kadar hiç kimse olmadı. Bence en büyük sorumluluğumuz kültürümüze, tarihimize, dilimize sahip çıkmak. Çünkü şunu görüyorum, yani ideolojiler zamanla şekil değiştirebilir. İdeolojiler zamanla isim değiştirebilir. İdeolojiler zamanla yok olabilir ama bir halk, bir dil ya da bir sanat insanlık doğduğundan beri vardı ve insanlık bitene kadar sanat ve halklar yaşamaya devam edecek. Onun için sanatın gücü her şeyin gücünden daha önemli diye düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkürler Havali Genco. Var. Teşekkürler ediyoruz. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Aynı soruyu az Kazım Javali İhsan jî pirskim. Havali İhsan, sence Kürt sanatçısının, Orta Anadolu Kürt sanatçısının yaşadığımız dönemdeki rolü nasıl olmalıdır? Hangi rolü yüklenmelidir? Yani herhangi bir başka bir ulusun sanatçısı gibi hareket edebilir mi? Yoksa başka bir rol ve hareketin içerisinde mi olmalı? Ne düşünüyorsun? Buyurun. Havale Necati, şimdi Orta Anadolu Kürt sanatçısını değerlendirirken Hasan dengetay pırs durevatı ha. Orta Anadolu Kürt sanatçısını değerlendirirken sosyolojik anlamdaki o 300 yıllık işte o asimilasyon sürecinden bugüne kadar geliş süreciyle aslında ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer bugünkü platform Kürden Anatolia Navin olarak hepimiz buradaysak, bu dil üzerinde kendi benliğimiz, kendi duruşumuzu kaybetmemek için tüm alanlardaysa gerçekten her şeyden önce Orta Anadolu Kürtlerin ne kadar onurlu bir duruş sergilediğinin göstergesi ve duygularını hepimiz yaşamaktayız. Tabii bunun yansımaları halktaki sanatçının kültürel anlamdaki halka yansımasını çok önemli. Örneğin bir Orta Anadolu Kürt sanatçısı olarak kendi halkımıza ne verebiliyoruz ve halkımızdan aldığımız sıcaklık ile tüm dünya halklarına ne verebiliyoruz? Aslında olayın en büyük boyutu da sıkıntısı da burada olduğunu düşünüyorum. Ama her şeye rağmen Orta Anadolu Kürtleri gerçekten tüm alanlarda, farklı alanlarda, farklı kurumlarda bile Orta Anadolu Kürtlerin ne kadar onur duruş gösterdiğini hepimiz görmekteyiz. Bunu daha da zenginleştirebilmek için sanatçının buradaki rolü çok önemli. Yani biraz önce de belirttiğiniz gibi Havale Necati, yani bir sanatçı birkaç eser, birkaç işte düğündeki birkaç halay ile bu topluma bir şey vereceğini düşünmüyorum. Yani daha çok kültürel anlamda biraz önce benden önceki arkadaş da belirtmişti. İşte Kalıkevici dengbejek bu. Örneğin o dizmeci dengbeji çayına univer. Ya ve onu burada reşva çıpaylar dedin. Yani bir konsept olarak olay değerlendirmek, bir geniş bir perspektifle olay değerlendirmek lazım ama Orta Anadolu Kürt sanatçısı ve kültürel anlamdaki o zenginlikleri farkındayız. Hepimiz farkındayız ve bunu önümüzdeki zaman dilimlerinde daha da çok genişleterek anlam dolu bir süreçlerde bütünleştireceğimizi düşünüyorum. Evet. Teşekkürler ediyoruz. Aynı soruyu Havali Kerim de cevap verse iyi olur. Nizam Kürdi ve Türkiye Nizam Tıtzani yani rol nasıl olmalıdır? Hangi rolde olmalıdır? Bir Kürt sanatçısı, Orta Anadolu Kürt sanatçısının bu yaşadığımız dönemdeki
rolü ve hangi pozisyon içerisinde olmalıdır? Sen de kısaca fikirlerini dile getir. Daha sonra biraz müziğe geçelim. Buyurun. Kerem Kemal. Yani öncelikle İç Anadolu Kürtler sanatçıları olarak yani şu eksikliğimiz var. Önce dil üzerinde durmamız lazım tabii. Kürtçeyi daha çok geliştirmemiz lazım. Maalesef biz Türkçe konuşuyoruz. Dengê te pir kem te Kerem. Dengnati, Hadi değil. Arare. Kerem değil. Kabaşti. Evet. Şimdi Başlayalım. biz İç Anadolu Kürtleri sanatçısı olarak yani önce büyük bir asimilasyondan geçmişiz abi. Öncelikle dilimizi geliştirmemiz lazım sanatçılar olarak. Yani hepimiz maalesef Türkçe konuşuyoruz. Bu büyük bir eksiklik. Türkçe olarak dile getiremiyoruz bazı şeyleri. Sanatçının rolü değilse yani sanatçı halka öncülük yapabilir. Örgütlemesi konusunda büyük bir rol üstlenebilir. Evet. Halkın örgütlenmesi konusunda, halkı duyarlı kılmak konusunda bu konuda yani büyük bir rol üstlenebilir yani sanatçının rolü büyük bu konuda bence. Evet. Em spas dikinî ve bixwe got berî ve got pişinda êdin heqê me jî heye kem bêjin yani hûn hem hunerê dikin hem jî bi zimanê Tirkî diaxivin. Evet, Dîtina min تشنك يا ولي احمد اول جوانك تشنك edebiyata xwe gerek bizane û li ser wê jî pêra serîxe bêşîne hivike. ولي احمد جوانك تشنك Rêz Figenê Figen dîtina te çi lazim e ku ez bibim hunermend ez li pêşiya millet dastim ez bêjim ez hunerê dikime. يعني Qudreka biçûk ji me re kiramekî ji bî. يعني هول كريم باش قلت برای هر تشکی زمان راستی جی يعني ادبیات سترانا ادبیات کلام ولا جمع بین کلام ادبیات کلام واش زمین داته te زمانی خباش بزنی Kari Figenê bî ser sahne ha ser ekranê. te زمانی خباش بزنی te اینگا ستران و هلبست خیلی باش بینی زمان tabii rol هنرمند چیه؟ براستی yani insan geres vekili nikaş bükül servana. Rol هنرمند چیه؟ هنرمند امک هنرمند devlet edin nikarini beni az هنرمندم işte az ne siyasi me ya ji az ne verdavi vas karşı tiştan abim. Her هنرمندکی Kürt misyonavi rolavi aynı zamanda siyasete. Çünkü em halkı bindestni. چقدر کوام لعنتول نویزیون بکنیشی ام خلقی کی بندستنی قص هنرمند مل لعنتول نوینش کنزه دین جهانه بلکه میرو ام نزانه اما باشته زمان ما ام نزانی او işkence که حواله ما خورد زمانی ما نزانه نکان دو کلمه به کردی بینن آرکه دشمنیتی ما او قص سر ما دا گرین بیکی هم زمان خانه کارم باخته Yani zaman tabii ki zaman pır önemli havalı figen. Ama serbestçe yani az nakhazım havala rakhna bikim ya ne aka vaya tişteki sosyolojike vaya tişteki serma asimle bir canas kaç Türkiye dağıtsın yani mahmiyozan vana kavala bir khayt kana na gerek mesajı jmeretene ama o mesaj ne persjane امی و پرسنل جواب بپرسنجی ام جیگی دست به استرانی که بکنی حوالنا هیدی ما جمرا حوالی می فیگن بی دنگی خی زلال دنگی خی خوش ما جمرا استرانی که حرمی ما تکاری بیجی فیگن اما پرکی کیف بید سر شما کرم دبه اخلب بکه آب دورا کتیه کوکه دوه بجنا بکه زرافه منا دورا چامه
ما برستا لبر دره لبر جامه و زهاتم دوه قافیه گمه بو که خمین آمد رسا سیه دامه دوه آخله بو که آف دوارا کتیه کوکه دوه بجنا بو که زراغه بو کش خمادل خرا خمله جخفتانا دینم بزانیا طالم ور بکیم جنکاش لاکه خرابینا جگاچ مانا دوه آخله بوکه بوکه دوارا کتیه کوکه دوه حال کته دوله ودینه بوکه زراغنج فلکی خته دوه ساز جهاتا ملان کرن لخزته گو بوکه خوفتی دامه جبرمته دوه آخله بوکه آب دوارا کتیه کوکه سپاس Ay. پر خوش. فکر واس استرانا کدارید gerek ویجی بی تزانی. اره واسترانا حکایه که راست بیه نوان در دور گنده ما بونه آره. یعنی کد استرانا رو گندی ما بیه اره استرانا رو گندی ما بیه گنده تا کداره فکر؟ سر بوکیه تو گوتیه گنده ما حجلر گنده تا حجلر آره. حجلر لو گنده ما بیه تا بیوا اولایی ها ایل نصد هفته پینجابی Tamam. سپاس کنی Gelek spas. من دا هیجا و دنگ و سوتا تا خوش به ام خازم گنجو با دست پی بکن اگر رژی گنجو بینه سر اکرانه Genco jmar tambure jilixe. او اره از ال گنجو تا گوتو بو کال من اوک بو از ترکیبim جبرکو Türkiye باقی siz söylemiştiniz benim dedem bir dengbejdi. Evet. Senin daha önceki çalışmalarından da biz bunu da gördük. Kendiniz de anlattınız. Siz genellikle Kırşehir yöresindeki bu daha önceki söylenen ve eski derlenen türküleri derleyip tekrar yaşatma çabanız vardı. Böyle bir çabanız vardı değil mi? Rast. Bunu Doğru. biraz açar mısın? Yani aslında Kırşehir'de şöyle bir alan var. Derlenen bir şey yok Kırşehir'de. Yani bugüne kadar ihmal edilmiş bir bölge. Orada tabii müzisyenler olarak Kırşehir'deki müzikle uğraşan insanların da bir kusuru var orada. Yani onun değerinin farkında varmamışlar insanlar. Bir de bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Mesela bir yaşlı bir teyzeye gidiyorsun, işte bir gönül şarkısı söylüyor o. Onu kaydetmek istediğin zaman söylemek istemiyor. Utanıyor, çekiniyor. Yani yaşlılarımızda da öyle bir şey var. Hem onlar bir çekiniyorlar, sana söylemek istemiyorlar. Çünkü aşklar eskiden işte aşklar birbiriyle evlenmemiş, başkalarıyla evlenmiş ama bu bir kültür işte. Aslında bunu yaşatmak gerekiyor ama söylemiyorlar. Ya da çekiniyorlar, yani böyle müziğe karşı, şeye karşı bir çekinme vardı. Onun için çok derlenen bir şey yoktu. Ben biraz gezdim, alan araştırması yaptıktan sonra biraz bir şeyler derlemeye çalıştım. Onu da işte bir albüm yapıp bir albümü bir hafıza anlamında, unutulmuşluklar anlamında bir albüm haline getirmeye çalıştım elimden geldiğince. Çok güzel. Daha da onun peşindeyim. İnşallah yapabilirsem. Yani benim bu kendi dilime, kültürüme, kendi tarihime sahip çıkmak adına kendi emeklerimle ortaya koymuş olduğum bir davranış biçimiydi. Çünkü bir müzisyen olarak böyle bir misyon almalıydım.
diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Çünkü ölen insanlar o tarih, çünkü Kürtlerin bir yazılı tarihi yok. Sözel bir tarih olduğu için, sözlü bir şekilde aktarıldığı için o tarih bizler de tabii çok sahip çıkamamışız açıkçası. Ayzno tuhazma kolamak gondime he. Az Eri. Eri kerem kerem. ben bu rejiledim. Eri kerem kerem. Bejnana ziyamın dara gelim, Kamişen avım konas pilenim, Vala dil pir bunali cantenim. Aman aman aziyamın aman, Rorona veren kül aman, Vala dil pir bunali cantenim. Aman aman aziyamın aman, Rorona veren kül aman, Vala dil pir bunali tamtenim. برمالي يبحن داك فاشمالي ما يبحن داك قران هرم وزرسني تينالك aman aman naz yamen aman rorana veren kül aman vala dil pir bunali cantenem aman aman naz yamen aman rorana veren kül aman vala dil pir bunali cantenem. Ay 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 ay. Firxaşa, firxaşa. Dengite xaşba. Spas. Spas tıkım. Dengite Oy, xaşba. kılamak ki ben. خوش بو حاضر kerem ve dest berdewam bikin. Kerem Evet. Türkü kurmancı. Kurmancı beşik. Dengi xevek deng. Dengi xevek Kerem. Evvel kerem. Dengi evvel kerem tine. Yusuf dengi Kerem vekki. Kerem tu dengi metüzü. Ahsen devam kine inge. Ahsan تجي قوت هنا رولا هنرمندن كردن على چلناوی و هینک آنی زمان yani gerek em hünermend em hinek edebiyata Kurdî û kevneşopiyen Kurdên ana çolê navîn tenkê nas bikin. Helbet gerek em zimên jî yani zimanê Kurdên ana çolê yani zimanê Kurdî em bizanin ji ber ku eger mirovekî çi qas ziman zanî wê qas edebiyata wê qas wêja Kurdî yê bizanibe û gor wê jî ya hunermendiyê xwe ji pêş da bibe. Ve hinek behs kir, te hinek behsa wê kir em dixwazin ji te evkekî ji me re wisa kilameke Kurdên ana çolê navîn an jî kilamekek tu dixwazî bêjî ji me re bê kerem. راست این ایزی تدسا قلا ادبیات که ناسترانه که ایزی بخویمه
Stran baran borit strane da te beje u ten havale me hüneri ya me disa pe edebiyatê got me got stranê me çawan e ka stranê xwe bixwînî stranan pir rastî tixwînî naxwînî gerek em li ser wê pir mijûl bibinî. Lê na hevalkî me çend heval stran va stranê kin hazî bixwînî va strana xwandin stranê da te bêje güsterka kin me dayî te te tiliya xwe kira. Strana rastî waya tiliyê çêl Cemel Kurdên Anatolê navî Kurd jî tiliyê em te bêjin tiliyê destan. Li ev stranê da te bêje güsterka kin me dayî te te pêçiya xera kirî. Pêçî jî cem me û tu zanî ki pêçê ningayê. Yani hunerî nizanî yani hunermend strana dixwaze bêje lê nizane stran gotî tere ku nare ku ji bo wê ew nizane bu stranê nav rastî ya bêjim baranbarî stran ku aliyê me Kurd Anatolê navî ne. Kerem. Tamam Kerem. Vay gündüme go baran barile verdoy şekirle baran barile verdoy şekirle yar me buduray malale tije gol kirle للم گو خلک رونشله قلات الكرلي للم گو مبتغالي جيال كرلي Vay. Kıskanacak imdayete tadriske xero keroleyim Lelem gudüstür kamdayete tadriske xero keroleyim Lelem gur resme menote dad berbene xero kerole Yarım gu şeva gerdege mere kutimo melon le limeskerole Melon le moli meskerole Yarım gun nasne kirle pkataneleyim nasne kirle pkataneleyim Yar şev kalbim nikvetele Yar gmanele Lelem guş heval her yaxe Göfedi kirle Kelbim dilim niketik Kafilonele Ay. Kim dayete Tad biske xero keroley Lelem gudüstür kamdayete Tad tilye xero keroley Lelem gu resme menote Tad berbene xero keroley Yarım gu şeva gerdege mere kutimo melon le limeskeroley Melon le limeskeroley سپاس کنی پریز احسان مالا تا آوا جوی Cemme tabi min nas nekir bi kitanê çima bi kitanê nas nekir ew keçika dilê xê keçik ye lê keçik tere yekî ditike ew keçika li mala wana keçika tere ve buka mala kadin tibe bûk li Cemel Kurdên Anatolê navî berê eger ki kitan dane serê aya bê pîrekoy kesekî din abî xwediya mala kadin Ege eşar da serê eşar jî evîn nezewcî ew ber zawacê ji bona wê ew yani ser wê teamel ser wê çêkirine ji bona wê stranka rastî jî pir mühim e û pir delal e. Yani işte yekam dixwazin jî axtêk me kilama got gerek em eveliyatî wê jî bizanî em tarîxê wê jî bizanî em bizanî kilan çim çêbî çima çêbî yani vayek teveng hûr kur gotî jî mana ve yani axtêk kitan dan serê mana xeçî ye axtêk şarpîl serû mana xeçî ye em spas dikinî em ê berdam bikin Kerem tu deng me tê jî Kerem em dixwazim kilamekî guhdar bikin an ji gulên nî Ez ji kilamê derdora gundê me tê xwendin ev ji Mendolê
Em gundê te ku dare Kerem? Ço? Bu gundê te ku dare? Gündeme nezik Ankara'ya, navi Kulukay'ı. 720 kilometre. 720 kilometre şey dur ji Ankara'ya yani. Dûr e ha. Baş e spas dikinî. Yekê jî berî Kerem dest pê nekiriye ez dixwazim mesajeke din bidim ji kerema xwe weşana me yayîna me parve bikin ku bigêje pir kesî da ku pir kes guhdar bike xêrî ji Facebookê va weşana li ser YouTubeê jî tê weşandin û dikarin li wir jî temaşa bikin. Dema ku me got YouTube em dixwazin hinek reklama xwe pekanê jî bikinî. Pekanê qenalek xwe YouTube heye. Em dixwazin û ji wê re jî bibin endamê bê pereye. Burayı Türkçe'de söyleyelim çünkü anlaşılsın. YouTube, Pekan'ın bir YouTube hesabı var. Burayı tıklar üye olursanız çok memnun oluruz. Para mara vermeyeceksiniz. Yani ücretsiz üye oluyorsunuz. Sizden ricamız yayını paylaşmanız ve Pekan'ın YouTube hesabına abone olmanız. Teşekkür ederiz. Kerem Kekerim. Mencole hey mencole mencole hey mencole demrim demrim mencole demrim demrim mencole mencole bavi kale mencole bavi kale khudana hepsi de mali khudana hepsi de mali mencole hey mencole mencole hey mencole mencole hey mencole demrim demrim mencole etegah beleke etegah belek navi kız melek navi por heyleke ez aşık bume ez aşık bume mencole hey mencole demrim demrim mencole mencole hey mencole demrim demrim mencole. Spas dikinî mala ta ve Kerem ji bo ve klama li doraliyê bala gundê bala tê gotin mala ta ve me hinek rexne kir me got hunermend me hinek kurmancir nizanin va ne tenê suçê hunermend e hinek sîstemê jî em werkirinî û ve mecbûr manî Tirkiyeden dikin tenê va ne heceteke yani ne ewkeke ne maneke ku tu Tirkî denkî ama mer bixwaze merî bi zimanî xwe jî denke em dixwazin rejî ji kerema xwe hevala bîne ser ekranê em pirseka din berdewam bikin hevalê Necatî tê bipirsî ez bipirsim Necatî tu ne ez bipirsim ez ji Figenê dest pê bikim Kerem ke. Figen me got yani milletî ji we hez dike û gula we tune û tê konsere we li şîn û şayî û li dera deşta hûnê kilometrewên lê rexne jî hene nizam çi qas vê taqîb dikin nakin yani em jî dibînin min bixweş çend cara min hewl daxe ku ez rexne bikim tiştekî binivîsînim paşê min dev jê berda yani rexnek tên ji we re tên û wana heytinin û heytinin qayîle û wana çing dibînin Yani rexne çi qas ji me re werin niha rexne dayên mirovekî pêşva dibe. Eger insan em wek hunermendê Kurd hele wek hunermendê Anatolya Navîn em çi qas gidarî rexna bikin em nexe wê qas jî pêşva bibin. Mesela em hemê hunermendê Kurdên Anatolya Navîn em hemê li dîsporê jiyan dikin ne hinek ji me li Ewropa ne hinek ji me di nav bajarê Tirka de ne hinek ji me işte hevalekî ciwan li Gwez li Stenbolê dijîm nizam hevalekî guhelkî dijîm ji bo navê em ji axa xwe dûrin em ji bi axa xwe hesretin
ام لگنده خب حسرتن بلکه هنه که جمع هین گنده خیجی ندینه اما دی ساجی ام سترانه خد بین ام دبین جنراسیون که نو هات ام هنر آخر بدن وانجی جبویه yani rexne gelek mühim. Rexne gelek mühimin çünkü insanlar me gidar dikin ma fêwan hebe li ser me rexne hebikin. Ma fêwan hebe ki bê unçuma bi hezara insan têne kuştinî. Bi hezaran şehîd hene. Kurdê Anatolya Navîn 300-400 sala sürgün bûye. Çima stranê we têrê van nakin. Yani stranê ke em bêjin têrê gel bikin. Çando hunera me ku çando hunera me ku hatî dizandinî em bi şiva bînin ziman. Em bêye bi şiva ji gelê xwe re gat bikin. Yani em bên kî tarîxa me wisa ti rêya strana da em bêjin. Ama yani maalesef ez bi xwe wek jineke Kurd wek hunermendeke Anatolya Navîn ez nebûm va bersivna. Belkî hinek bûm ama hinek jî nebûm. Vaya kemasîke pir mezin. Pirjî televizyona ve de jî ez rexnedaya hec didim vê xelkê. Çima me dikarî hîn pêşva biçiyana me hîn tiştekî cuda bikira me hîn bibiyana bersivê pirskirika xelkê xwe bibêhniya bersiva pirskirikê jinê di nav hunerê da vana ji me re kemayî man. Yani em nebûn bersiv. Çima tenê hozan figen heye. Bira 20 hozanê jin hebiya. Yani ew serê xwe Yani ew bi serê xwe problemeke mezin e. Evet. Rêz figen. Kerem ke min nebîste vala Ha, migot hevalek hevalek rexne kiriye tu bê hunermendên navenda Anadolê Navîn li ser çanda me çi zêde kirin? Yani hinek direkt rexne dike yani rexne dice hene dibêjin mesela zimanê Kurdî, edebiyata Kurdî baş nakolin, baş lê nagerin, tarîxa wan, çeroka wan ewik nakin. Yani mesela hinek revşenbîra lêkolîn çêkiribûn, araştırma çêkiribûn li ser stranê ma Anatolya Navîn pirtûk jî hatine. Kemasiya me me got em ku ji bibin bersiva vê helqê em kemayî man me tiştê zêde nekir. Mîrasekê hebûnê me xwandin ew mîrasa jî yani tabii mîraskê pir dewlemend e bi milyona stran hene hîn natina gotinî em kemasî man. Yani min gava di jî got wek hunermendeke jin ez rexnedayînê her didim. Çünkü ez nebûm bersiva hinek tişta. Ez qazim em bavê pirse ji Ehsên jî bipirsinî. Sıra da devam kin hernî. Kerem ki Ehsan. Tabii Ahmet Aval yani çok güzel bir program gidiyor açıkçası. En azından Osmanlı kültürünü daha tanıtmak amacıyla da güzel mesajlar geliyor arkadaşlardan. Bu da gerçekten güç veriyor bize. Şimdi tabii biz ne kadar yani şimdi konu Avrupa'ya çok zor şartları bir sürü grup arkadaşlar farklı çok olan şeyler yaptılar. Ama biz Orta Anadolu Türk sanatçısı olarak yani biz öz eleştirimizi kendimize hep önce yapmamız gerekiyor. Sizden arkadaşım da biraz önce belirttiği gibi bizim nerede eksikliğimiz var ve neden daha çok Orta Anadolu kültürünü şimdi biz sanatçılar olarak sanatçılar bir kültürün bir halkın temsilcileridir. Bu temsilcilere bu halk bu görevi vermiştir. Yani müzikasını vermiştir, CD'sini almıştır, güzellikler düğüne götürmüştür, programlara çalıştır. Ama bizim bu halka yansımamız ne kadardır? Yani önemli olan buradaki bir tane en önemli şey halka nasıl yaklaştığımız çok önemli. Şimdi popülizm olarak yaklaşmak mı önemli yoksa halka bir bütünleyici bir konsept ile yaklaşmak mı önemli?
buradaki en önemli kurgunun bu olduğunu düşünüyorum. Onun için son süreçte Orta Anadolu kültüründe bir sürü böyle edebiyat alan güzel onurlu insanlar, güzel insanlar Havala gerçekten. yapsam dengete pır ne ya? Ben yine yapıyorum. Sen böyle Aha ne bu? برك دهين بردام نکر احسن حوالت سدودیو دا دما کن داکتن جیر و دنگ نکر اون دنگی میکروفونی خواه بگرن هنگه وی چاقه تاثیر دنگی احسین ناوه بردام که کرم. Hayır. Yani son süreçte belki Orta Anadolu Türklerine baktığımız zaman müzikal anlamda, kültürel anlamda ciddi anlamda bir patlama var. Ama nasıl bir patlama? Şimdi biraz önceki verdiğim şarkıdaki örneği aynen şu an verebilirim. Yani içeriğini bilmeden, Kürt kültürünü bilmeden, Kürt geçmişini bilmeden, yarınlarını bilmeden yani sadece işte popülizm için kendisine küçük bir dünya kurmuş ve bu dünyada sadece belki de kendisi sadece mutludur. Ben inanıyorum ki halkın onunla mutlu olduğunu da düşünemiyor. Çünkü halka verdiği bir şey yok. Yani bizim de Kürt sanatçıları olarak kendi adıma şöyle belirteyim. Bizim de Kürt sanatçılarımız olarak halka çok şey verebiliriz. Yani arşive inip örneğin Klamkakar ve Mazalo gotune. Şimdi o Klamkakar ve Mazalo çın gotune. Yani Çin'i tevel bermole Boktel damadi temre ki derde ortaya kilometre o kilometre döne balotluyor. Yani edebiyatın bir gerçek boyutu da buradadır. Onun için yani her şeyden önce Orta Anadolu Kürt sanatçıları gerçekten bu kalıbı her şeyden önce aslında korku kalıbını yırtmaları gerekiyor. Yani mavi tırsı serha babi. Yani o tırsı çove meşçove halken iraştırın. Çove meşçove Selahattin Demirtaş ve çove meşçove haval şehit mezgine ni raştırın. Ve de Hozan Serhat ni raştırın. Ano jibona maçun jibona valati haç bona zamanı haçun şarkırına şarda birindar bun yancı şehit katın. Yani o konsept ile yaklaştığımız zaman Orta Anadolu Kürtleri gerçekten o süreci yakalayacaklarını diliyorum. Ama Kerim Haval'ın da ilk başta girişte yaptığı konuşmandaki bir alıntıyı da alarak şöyle belirteyim. Yani dilimizi de geliştirmek zorundayız. Yani biz dilde de sıkıntı yaşıyoruz. Yani ben şu an kendimi en doğalıyla Türkçe ifade ediyorum. Ben biliyorum ki benim gibi binlerce arkadaş da Türkçe daha çok anladıklarından dolayı ben onlara o duygularla yaklaşıyorum. Yani bu çok derin bir olay Ahmet Aval, Necati Aval. Bunu ama başaracağız. Yani bu ne mal olursa olsun mutlaka bu süreci yakalayacağız ve gerçekten onurlu bir duruşu Orta Anadolu Kürt ve kültür sanatçılar olarak bunu gerçekten yaşatacağız halkımızla beraber. Kerem kan Necati Necati Aval dangtına az berdam kiminge Kerem kan denge از برای بیم kusura mesmet من telefona خجاری کامپیوتر bilgisayar ne bu من çak telefon ekir tekrar am çirkin tekniği mi bazı carcarda fen kemalsiz Necati dakika dosta Hasan Yusuf Hasan Yıldırım programa katılmak istiyor. Eğer diyor ben bir sanatçıyım. Ben 2 dakikalık 5 dakikalık bir şey ver. Eğer gelebiliyorsa ama Hasan Yıldırım'ı ilk gönderdim ben yoldayım. Tamam. Yani yayına girmek biraz meşakkatli. 45 saat önce çalışma yaptık, girebildik. Bundan dolayı bilmiyorum girer misiniz, katılır mısınız, katılmaz onu bilmiyoruz ama. Brez Muhammed Osman, Avukata Khan, spas. نه حوالی نیجا و دست بیکه که لبداره حوالی می مزافر küçük yıldız جمر mesaj کشاندی هم به mesajı هم devam بکنی هم جی هم از بیم yani با دست بیکه که ما هیدی هم هنرمندی ما تن بافده امی جور شو devam بکنی حوالی می مزافر لبداره Türkiye nüfusandi tübe Orta Anadolu Kürtlerinin PKK adı altında örgütlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve sanatçı olarak buna katkılarınız neler olabilir diye bir soru var. Bence önemli. Yani hem ben yani Riya PKK platforma Kurdun Anatolian navin bahab yani
ام هنری خ درد کل خ به هفر بیجنی ویا دیتنا من آین سالقlı به آین خوش ببه çünkü برا بون نباشه هر کس که لجی خ بتانه هنری خ بکه اویا نه تیره جبوی لازمه کو ام گی به هف یعنی کی ام یکتی که کج بابر چکنی کی یکتی هنرمندن کردن آناتولیا ناوین ام دست بویج بکنه هیدی نا ایرو من نه هنرمند گشتانم avde چند هفته شو همی جرق دن برنامه که بس بکنی جبوی و امی با برنامه نا دوام بکنی حوالا از نا حوالی من تبلیغ کیه اگر هاتی سر اکران خرم واره ناتی خرجی امیدن ج سترانه کدن است به من گفت سردنی حوال انتو بینه چه ما پر آخفته جن چه نبه ما سترانجی چه که انسان می بنده سترانجی بسینه آره حوال نجاتی کو ما آخافتن چه نبه یعنی هم جنا خواستیم اینا هر کسی که پروگرام چه بگن من تم کلام بینم تخازن هم کلام گوتی جی ما یعنی کبن شوپی بن یک کبن بن یه مانادر بن و ما yani kılavuz ama hinek ma huner jî rolê xwe li vir bilize. Gerek bername cûba yani ne yani tiştekî herkes dike ne. Tiştekî sanki her bala her kesê gibi bişîne. Xwata her kesê gibi bişîne. evet لبدر ما حوالی می فیگن سترانه کدن مر بی آپرن به فیگن آره سر چاوا نها از هیچ من دست به سترانه نکریه تامینه پیام خون یعنی مساج خون هنرمند tabii az bu ve dukotuna bim az paşeci strane bejim نها میروف تبن چاتیا پقانزات گرچر بکه یا جه هنرمند چهار روله خبلیزن براستی جی میروف دکارن روله ها گلک باشی بریزه چه بکه میروف دکاره وک هوال نجاتی جکوت پلاتفورمان کرده پلاتفورمان هنرمند آناتولیا ناوین چکه میروف دکاره جه آرشیف ها دسترانا استودیو ده بخینه بانا بده گل میروف دکاره مثلا هر درکی کملیت جنی مجلس هنه قومته هنه هنرمند ما همه هر کسی دناف حرمک دمند دناف مجلس دا دناف قومیسیون کلتور دا خبر بمشینن نها مثلا کمپانیا قردش آیلسی به ترکیه یعنی کمپانیا آیله براتی هیه هر هنرمند که بوی ود کاره مساجی که پیامی که دنگ خبشینه بریا ودا مساج خبوس بده ایرو مثلا برا کشتن را بیجنا برا یکیتی کردال هر در که چه ببه حرم نه اما هر در که کرد بیکن جبوی و تابی که پیوسته که تبن شمسیه که دا کرد هنرمند کرد ما آناتولیا ناوین کن ببن کنفرانس چکن هنک پروژه پیش خدن یعنی میروف دکاره پرتشتا بکن جبوی و جی تابی که واتشتانا جبون همه پیک وارن همه بسر کردن آره از استرانه که جی آره از استرانه که بجم حتی از بلکه دودیا جی بجم Rêz figen hîn te dest pê nekirî ez dixwazim ew kê ji bîm ji ber ku dengekî tê xişekî tê hevalek net ew kê li ser ekranê ne zehmeta xwe mîkrofonê xwe bigirin yek ji telefonekî we dinin rû ve hê xersê ku gulê tune an jî û kurmanciyê wabin canlî yayîne sêr dikin hê xersê xişa ware zehmeta xwe wê jî bigirin tamam آره kerem ke سپاس ew xişeyîngê ayînî can dike لمنواري تسرك كامرابو عليك عوري راشداري
de kurke peşki pevikari bu ke bu de kurka bab tenemana ber bir duvarı deve haya kakaya her parça ki kakimini der kemoya deve ganda ve acebe benge garana dine جاشرا بسرك كبدا بخليايا دلا مني دي سايزة لمن هات يا فايزة دنيا بورتت viza kake من çiçka serce giri ruhat lizav ebani bani kaka bani tüm mala ve nivani كركاتك بخراناني سباس برز فیگن از بیم تا تچوی آغازه مساج جی تنکی تبله هاو بو تجوه کرم خواه هنک سر راست بک یا باش با جبر کو تچوی سر مسنجره یعنی تبله هاو بو احسان تجاره قدم خیراتی ام تخواستنی کلامه که تبا بردوام بکنی Şimdi navi kalami kez bükünüm ji kalama gündeme şu gündi halka ve dola zevet ve nimi nivro nin işte korne çetekne ari torti dola da haber ete bave zevey demire bave zemeji ari idemire khasi jil ser merki khasi bu ke jil ser meri kalama tabi navastrano gündeme kar ve mezalatı کر به مزلا رجگره نبارت که نتورینی نی واجی گرال و گرنینه نانک مجدول را لیستی پزک مجدعوت را شرجی کریم پیاش جبره کرنه دلا و گو 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 مگو دو جادی سال دوله خینه دنگه دوله و دونه خینه وزاب حسمم بشناد مارونه وزاب زخي سيد لقوة دولة برفكم مقو وزاب زي معمو سري بوكي هالين مقو رشارة بخوشك بوكي مالي بول من سيارك بمر تربة بقلبنا وارد كزي مداب المرنة دلا وقو دلا وقو دلا وقو دلا وقو دلا وقو شر نظرت مالا بابا مکار کرنه دلا و گو 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 واچی وانا چی سباندنه و نیکه بام کی ممکنه گل عبد گراندنه ماوري ورا المرابر نسبشنا كلوب إسرائيل
كشكت دولة دوغيو بسكي خاقتوندنا قند قرش داغ كنجخ وجو بقروندنا دلا وقو دلا وقو دلا وقو دلا وقو دلا وقو مبادو جادي سال دولة خنا دنيا دولة بدنا خنا وزاب حسمدم شنادم مارونا وزاب زخي سيدنا قوة دولة برفقم مگو وزاب زممو سری بوکه هلینم مگو رشارب خوشک بوکه مال با مسیاری که ببر تربه بقلبنا آرید که زمدا بمرنا دلا وگو دلا وگو دلا وگو دلا وگو دلا وگو شمارات مالا بابا مکار کرنا دلا وگو دلا وگو دلا وگو دلا وگو دلا وگو باجس فرانكو عليه ريز احسان احسان بريك از وگر سر کرم از خازم شتا بپرسم کردن آنا چولی ناوین کرام شینه هینگ شوات هینگ رنتین زمان چیه و؟ Yani Kürd Anadolu Navin Çımazani yani şöyle belirteyim. Şimdi ulusal mücadeleden çok uzak bir halkın sen de kendi kalıpların içerisinde yapacağı tek yani ad anlamında, Türkçe anlamında yok kolame dalana, yok kolame şinone. Yani yok kolame med dalaji per peş ve çumat kolame med şinoji o kozkirin. Yani her tüve gerekmedi. Yani bir tevti. Yani her Kürt'deki amade, Kürt'deki oltalar aynı, Kürt'deki Kel Hasan aynı, Kürt'deki çebimiz Ömer aynı. Yani Kürt dele Kürt'da da tişteki ve usahayi ki yani çaft arabişim bizim buradan küçük bir anekdot anlatayım. Yeki gündeme mamuste bxa روکی ترم با یا تاین حوال نخا آلمانی هنر دور تگین هفته بان قالی کلامات کن قالی شنو تکن یا تاین همی گیت زونی دمی تا سه مکتب تلوی آلمانی توا کرد مکتب اینا گر تو تای مسلگه می یکا و تو تای مسلگه می یه جی شوانه یا ما گیو آنها میش کردم ما چه شوانلغان را میش نکرد یا با شوانلغی مسلگه کی چنگ بودی ای آلمان جی گند ما پرسته ای گند می تای درک تو هر وی شوانلغی بگی تا هینگه بزانی Şimdi kurmancı garanın ki çok az niye skavano bu çok az kati no vano to kori deli vano germ strane vano o heşe vano çene to piyo avayt kori bizani. سپاس کنی احسان مالا تاوا کرم که نجاتی اول دنگه نجاتی تو ندیسا اول احمد دنگی نه دنگی تو نه از اینگه بردام که مخاب نجاتی دنگ نوشته است کم دوره ام کلام که گنجو بردام کنی گنجو دنگه مته دنگی گنجو وکن که زعمت خه اول دنگه مته و دنگه تایته فیگن tamam baş. Az kusura min af bekin strana miştin videoda براندنی آره مشتاق لافو ام جارا قدن و تلافی بکنی yalnız اول احمد kusura min mez nakin telefonum şarja tamam biraz geres mecbur şnof programı derim تمام kusura تو kusura mesmeke Yine kalam katı bir Ahmet Abal zaman khamoya koduş marubi. Hin şart dinleyici. Kerem ke كلام قد فيجن اشتاق كلام قد والله حوالي ما جوان هلا حوالي ما بران براستيجي ما جوان اشتاق هو بكر نا جوان جمن زيركترن نا وقت يعني اگر بشد کی خرس کلام gibi شارز عندك ما وانا شنو تمام قصرة من عفو مالطاوا ام قال لك كيف سباس شبوي هر تشتكي كيف خوش بون دلشابون كنت هاتي برنامه ما خوش و گشکر همه چرا کدن هفته ببینن خوشی دا تمام سپاس سپاس Genco dengete vakri. Genco. Kerem dengete vakri. Evet denk vakri dente. Kerem. Dente nika. Dengte.
Genco denge de deren hat nam Kerem berdam meczup şunda Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Lütfen yayına bağlanan arkadaşların yanındaki cep telefonlarını kapatsınlar. Çünkü odada başka cep telefonları açık yayını izliyorsunuz. Onların sesini kısın ya da kulaklık takın lütfen. Kerem. Ezi stranek gündeme de tegotin navi stranek yani ne tane gündeme günde dici tegotin güvenda da navi strani havliya min havliyate da Kerem. havliya min havliyate da beri havli kıble da havliya min havliyate da beri havli kıble da dedil kirbavine da medi gül yara gert berne da vahri min dini Zeynebi dedil kirbavine da medi gül yara gert berne da vahri min dini Zeynebi şevereşte zinarı merat bemine şeva şevereşte zinarı merat bemine şeva malaba ve keçike bişevte evyala kedibere vahri min dini Zeynebi malaba ve keçike bişevte evyala kedibere vahri min dini Zeynebi. Spas Kerem Malat. Tagova kramal dur Ali günden balete gutin ne? Kare govenda da tegotin. Gündeme o derdora gündeme tegotin. Strane galeri yani. Stranaka galeri. Genco denkte? Havali me hunermend ser ekran prasتی geleki خوش بیشنه حوالی من دین جلمه دگرنه توی هم چاو تکونی جبوی از مجبور تیم چند جورش برنامه در کتم حوالی من نوزاد توج ایتیت خرشه بی تورش نکرد تکونی اینا جارک دین تجرمینه اگر حوالی دین لحنه حوالی من هنرمند Haval kuçuyati. پیدا هینی Kuçucu hayna. Am genco da das bugün. Genco dengemte genco. Tamam. Genco Deng ve deng tok خراب ama Tujmar klama ki berdam ka piçot bkhirati. از دنگ اول احمد نویزمه اولی می پچو اراده آماده حاضره Merhaba, merhaba. Bkhirati merhaba. مرحبا اولی پچو مرحبا Merhaba, خير يا پچو کی بخیراتی خير وجارة مرحبا هذالك تبي جارة مرحبا هم في زحمة وطن هم في نزلنا Taki dar ama şaran bu. اولی دنگ احمد اولی نه یا ايه Bu darang bu ama çalang bu yani. يعني ترى Tışnava tahat bir sar koşulati ev mihme aman denge ne etne denge muntizin. Haval genco. Karıp sıra ve devam ki haval genco. ايه Bu genco karıp sıra ve از بخوازم کلاماکی لکونیه بیجم سرای داویه داشی یکی گوانده دا دبیجن کمجمع کرشیره کلامات کرشیره هر دکر یادم و کلاما اولی پچو دنگیم تیته ايه دنگم işte ne? denge kayfiyete. اری دنگ تیته Haval Yusuf kari haval ediyor dini genco tane ser ekranı cibili. Yusuf. دنگ من تنها Ara arek. شغاب
Aydın eva dilek yaptı dana le mesela tüm yakat aydın le nadın şığı tadına cirani şığı malaka karşılığı yaptı dana tabi şığı aydın le bu her ruh taminle hurdeci her yerden lot zaten turne haşta ben neyse aydın le نخواسته تا نهار خره این نخواست ایدم بمره یالنز تمل زینخی چیغه دایا تم تای شیخ تای کارکی غیر فایده کنه تای نه یا وقیره مت خالک آشکار نوی مت خالک تای نه ایسا بیزارجی تر نه شغله تای نه وره تای ببرن او شو گنجو چو نزانم چما چو رجیت کارا گنجو بینه حواله نهات وشتنا زندی دانه جوا رجات کن دانه گیته خشخشه گیته اگر کو و هم وشتنا زندی یعنی هم جانیه نست کنه هم لهله و کمک و تلفون گیدن ها اون پاویجی لی مست کنه خشخشه وارا استودیو یا به شکل بردام بکه مثلا وی گاوه نها هات برنی ما آوا اگر کو رجیب شکر ما که بشند aynı genco eğer kaynağı nakarsa kem hozam pıçı aynı ki genco to nakarsa hozam pıçı şu tabii çebu pıçı hat هنرمند هجا پسود جارا قدو تو بخیر آتی والله بس سر خيره و يعني واش باك سر خيره و هبال استوديو راجع مرحبا مرحبا گنجو تو هاتی بردام کنیه هری اما چروکی باشه بی کلام بی tamam. دیسا پرسکریک چه بو جهیلا گنجو دا ام تخازم هزان پچو بردام بکن Zannedersem arkadaşı telefon arıyorlar. Lütfen aramayın yayındaki arkadaşları. Lütfen. yani havalar rica kin ma armandar telefon nekin akti kun telefon kin ve şani kutbe huzam piço ma hinkun natun ma ala pırtıştikir ma go هنرمند رول هنرمند کردن آن چوله ناوین او جیب سالانت ناوی کاری دانه تایبتی جی سران و کلام کون اون برفت کند بیجن تیج وقت هنرمند کی کب سالانه ویچید که دیچی برای کلام گیبی والله ام صار نرنا بحنر يدانا طيب رولي حنرمن دا قال لك جوده حنرمن جبو اشتي جبو يك بنا كردا دخازك براهاجي يعني هن شغله خبر دام بكن هن پر بكن يعني ام بستراني خ سرنغا داستنه وقدين ذاتني مكتبه متن انا وزانن روشا كرداجي خرابه يعني ام بيرو بسبب سترانه خاي ام مسيرو سردنجي خا داستينه جبوي به النرمند كردار د بجم ام جبوي كدينا يك بنا كردا ام شغل بكن yani dibêje hunermendên Kurdên ana çolê navîn di nav xeda yekîtiyekê çekin. بل يك يعني پر مهمه اف نبو حنر جناب بابا يعني دجمنه ماجي قطره ما يكتي خ شرط شكر ما خلاص كره ما بين بهر كيف صار كابن بس سياسي بجا مسار كابن بحنر جا مسار كابن
Spas dikim mala tavat. Em dixwazin ji te kilamekê guhdar bikin û kesê gilme meze dike li benda te bûn tê ji me re çi bî? ولا من ستراني آلية ما أناتوليا نافين كلا سنوار ببزم Kerem kir. ده كل قصة نانا گیرا یادا من جلوات یادا سر خواله شراغو برسه دست خوا دست مدت لكم حلو جو لك درسي دور يودي قصوغو تمي وستر مسكول نو بوي فونو يودي خمي قريتشولو وزبيغي خمي داخل نارا نالك كورا نانا ده قربانا گیراد سات دار استیاگا نمیکنگه هوره یادا من بزرابه توگه توره گزه بیره دکم هوال خریبینگه لمن دوره دوره یاده گزوگو تمه وسكر مسكول نوبوي فونو يوديني خمي قريت شولو وزبيقي خمي دواخل چاله چاله که تو نانا ده قربانه یادا من ایراد صاب پیا که تیگه لبگه چاله گزه بیره دکه موار آوار خربیگه لمن دوره دوره یاده گزوگو تمه
واسكر مسكالنا بايفونا يا دنگي خمه قريت شلوز بخمس سوال استر اکرانه سپاس خوش صوتاتا خوش و مالتا و جبوی دنگ و صوتاتی خوش سپاس هنگ بردام بکنی پریز بچو استخازم پریز سربلند خانات اکران خوکه و جیب شنده جی حسن یلدرم دهین سر اوکه سر اکران سلام حسن راجی لبران گیارم حسن بخیراتی حسن یلدرم سلام رس دنگ پر کمته دنگ پوچی دنگ رنده دنگ مکوزی باش هنک پریز خیراتی برنامه پیکان تیوی خیر سلامت سلاف الرز جه حواله گیشت کاره من داره جه خبات کاره تلویزیون را سپاس کنی شکر پریز سربلند قنات گاو پرند آوید از پر شابم و انشالله این پرچبه این فربه هین رنبه مالتاوا سربلند قنات هر کس پر ناستکه کیه هنرمندکی سالانه و وک هنرمند کرد ناناتوی ناوین دن زیادتر لیکولین و پرس و کلام کون توپ تکه و برهفت که جمرات که برهم و دخینه سپاس کنی تکاری هنک نظام تا گلا مانا گلی نانا گلا ای سر گلا دن ما یک تکنیکی و تنک جارن تا خسورا مسمه که اما پر باش در واسطه به حوال جی گدار کردن قرشیری جی بالی جی الی قونی جی از جیار سلاف تکم حرمت مش گیرانه kültür silahı heni mazana kalam peşi dikşine Kurdami Anadolu navin kültür ama per zengine ama kani ama te meçkin am peşi vakni kama kani ama disa şembe te tara ama detersana ko vara meçkin kalam am go bu dama ne dama bare من گدار کرو کریه سال 2-3 سال بعد من برنامه şey albüm şey کرو ایدو جان پرودکسیون اوی جوکلیه حوالی که دلا دستگارن دامن از سپاسی هجوره جدیشیم ایدو جان müzik کلام می Anadolu navin هم از بچوک بو از خبر ناس کرم بدم از جوانیه جهان بینه گنده بلدو اینا لان کاره دجنمه ما مسته matematik mi ama çal penc rona Ahmet Moldani yani onu azadi ne emin azat ne on brango Ahmet Moldani eri emin mahkumni az ma dmala kada bara haberdim kelame şine kelame dala kelame hanne kelame govanda kelame kharibiye lehela ma pırpırın az buçuk bu مپر حویس کر کلام کرمانجی از ون هبکم و دمیج کرمانجی گوتن و ترس بو عیش پر معرف دکر کال پیرا از تم دوچما با مبدن کرن دا yani کلام کواره گوتنی ویا چا چنگاتی گوتنی که گوتیه مسئله چیه و تم معرف دکر yani top dıkır ama mahasal roke ben dıkır mo kingi hava kurmancı azat bu ama ben rahat ve havra dankini haber bedeni roka bana ji bu nasip vaya kazdığımız sarsı salikatiye o denge mi de bizim ara denge tayte tu böyle ya gavgadın hava yani az biçi loma dıkım Anadolu navin müzik ama loma mı ve sale paşı دول ما دعات ما
منك من زرابة عالي ساحات عالي بالكترونيك موزيك يعني بالريتم باكس او كلام مي واني جراني دادن قوتش بير كرن اب موزيكا بيت يعني ما قوان دبكشن اما تشدوي تشناوي معنا خدشيه kültüra ما بيبي منك ديجنربو از بيبي خمجينو يعني بيك زورنا ورا القايده كناخه يا قايده قول مرحمه او نج بيردو يا دم دنگ بيجا كي خاني كجانه هله ايجي فانه e var serseri ser çava. Ev müzik eyle mecin zane. Hani bir şekli minak müzik ama orijinalite ser minak raş bu. Şandara mena az be lomadık mı? Ve gidici aşıbek makrim pırın. Yani kişana jar khale bikim. Klama elekçiye yani kaçka atmani dala hakriye Sen az xazım biborun az xazım gotra da qut bikim eri yani tiş xazik denki tiş xav biki mivaneki meydit reze daya az xazım jmara klama elektrip evkekip maqameki jmara bi anji klamak delete xazibi am jebşinda darbasi brez Hasan Yıldırım bin. Tamam. Azna kalam yani jwar kalam kedim qala kalam kedim. Klamak جمار كلامك gibi. Yaz klama xalo delip yapım. Ayo bir dar xistana. İş hay mane vaqta Cumhuriyete Hacı Bugurcu Mustafa Tozo xalo delip yapı vara bir dar xistana xonga ser kalam goti. Ej klama xali bag jarabim. Klama şineyim. Khalil bego qurban mere sate mere sate Roya serda sesi suari ve hükmade Khalil bego qurban mugaharat serkerik beze Karagovke لا قرا شوتي بدرخنا خطو خبراته خرید بگو قربان برده کبر کوچکه گنده حیوانا شوتی نمان گل بدگه خانگه تمون کرم بجناز را دارا چامه قرقی گوره شوشه جامه dünya halibe gimra namoy bro kez nefesine kesira name halibe go kurban verdi kever küçük günde haymana şefti nama gilben ge khoye tabun kere günde poroca bşevte Jishivada te denge tope meter roze Ardman hayma kome haymane kebe Komod brodci slbeyaze Khalid begu kurban berde kever küçük günde hayvana şefti nema gilben ge khonge tabun kere baze Khalil bege mfilke Jporat ya şefti da berdaye nikve nike لو خليل بگو تش بانگا خی گر برو خد پسینیم تزگو خونگه سیس سوار حکمات چیه جمرا هندکه خلیل بگو قربان بعده کبر küçüke günde hayvana şevdi neman gilber ye خونگه تبون kere Spas dikinî birêz Serbülent.
yani ta hinek çeruka ve go va kasana ber ve eşkıya buna u hatiye kuştun jdu va xungel ser gotiye هره ama pekarin ve evke ve mesele esthazım sırava gibidim Hasan Yıldırım tübkhirati ناب خير دوي سلاب رزا حميارا حبي حمي هبلارا بدنا ما جارد برا بخير بن سركب نغازم کاری خواهمک بدون از کرن تکی ما تجیلا ونگ سپونتانه هاینای برنامه ام تخازن هنک میوانه مشت ناس بکن تکی از حسن يلدرم هل قوساني شاعر و ابيش اليازار نویسکار اوزان حسن يلدرم خلقي على صغيمه عسلبش فايت قرش داغي عسلبش قرش داغي ومينا ابيش جنبگيا بسيرا جنبگي فلا هميش قرش داغي شونه جو اورفاي سوره شونه ها ام بسبابي هم شيء قطينه و ام هاتره على صغيم شونه جنبگي اینو yani az اینو o esas iş veren bu ona emekliyime televizyonum o strand değişim. Hami strand emeni بخود değişim yani vakit dinavişim. İlove yani. اسپاس کنی حسن Yıldırım kamera هنک strana که بیجی سلام گهداری تجربه کن Eyvallah. Stranek bunun bir saniye az vera değişim. Hadi.
ام سپاس کنی برز هنرمند جا حسن یلدرم جبوی استراناتا yani mesela tago min haynin metu haynay reza da jî pir hunermend hene em naxwazin wana jî daskandı bidin û tago me hayna met haynay tê qusirê bestirî xwazin xatirê xeş te bistirî. Mala ta dostarî bername me bûyî û te kulakê xwe derdê xwe û gotinên xwe bi me re parve kirin em spas dikin. Şirketin razı ve hamiya rehabalara o bername em hamiya hem Kurda hem Anatolia'yı her daim ser çave mesir sereme civeyi hem duvazı her daim şevrabı duvazın daim serkefti brabı hem geleme bra bername bin artık bindesti xlas bin artık emşi insanı, emşi halk, emşi gelin, emşi millet, herkes mecbuna, em çerge halkı vakitin geldiğin dizar, eşbra mebzar mı lazım. Spas dikinî. Em dixwazin kerem û gencova berdewam bikinî ji kerema xwe eger tu hirdo ji heynî ser ew ki ser ekranê genco tu dîsa hatî çi ye pirsgirêk heye alî Erê wale pirsgirêk ku qusirê min nerin hîro wisa bû lê bor nexwazim dixwazim ji bo. Tamam yani hunermendê di hatin wexta me jî piçû em dixwazinî ji te û ji kerem yek strana guhdar bikinî em dixwazin xatirê xwe ji we jî bîstinî gotinên wî dawî ji bên kerem ke Ji min ra heval kerem. Ştara tu eger tu kulamekê ji we bî û jê şinda em xatirê xwe ji te bîstinin. Tamam. Ez kulamekî Gulam Ame bêjim. Sedara bum çekaya zenoverin dili gül beyazı Sedara bum çekaya zenoverin dili gül beyazı Medizki gudaş kerane kır bavezanem manevize Gulamame sbidekele minacam Gulamame tevtebur selimin acam Desti khanoy destemenka İvjamaro pezguveken Desti khanoy destemenka İvjamaro pezguveken
Vazalim naki cemire mabçavimin temesken Gulamame spide kelimina came Gulamame tevtebur selimina came Spaskini Es Genco Malatava Eyvallah. Genco berik kışta bistinni em hazın ser hünermenden Kürden Anatolian avin te çıbini yani tazik Türkiye gibi ne mesele? Eri. Öncelikle yayın için çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, takip eden herkese, yayında bulunan sanatçı büyüklerime, arkadaşlarıma, Anatolia Navin sanatçılarına, İç Anadolu sanatçılarına da teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben bu hizmetin içerisindeyim. Kendimce devam edeceğim. Yani kolamek kol pireha aze duvanama duvana da aze harim. Men laka di khare aze inşallah parmakım. Sizin hepinize saygılarımı sunuyorum. Herkese iyi yayınlar, iyi programlar, iyi seyirler diliyorum. Em jî spas dikin ji ber ku dibûyî dîwanên bernama Pekan TV û te çend hunera Kurdên Kırşehirê aliyê Kırşehirê bi me da naskirin û ji me re hinek çend parça gotin. Berî vê me te kur û nîvan em spas dikin ji beşdarî bernama Pekan TV bûyî mala te ava û pir bev serserî serçava. Serçava. Baş. Kerem em destpêk berdewam bikin tu ji zû vekt bername dayî me tu hinek pisekinandî dayî ehsan ji wen qusire mes mekin ku hunermend pir bûn işte wen yek nîvan jî yek cara tê em naxwazî wana tê ji me re bê çi Kerem ser kociyê ramekirî ji me re bê Zengide baş ne at Ahmet abi? مگوت بری کم خیتر شتا بیستنی تی چش مرا بیجی کجان کلامه بی Mistranık bıxunif sandım. Mistranık ne hereme meyi. Bıxunif sandım. Ez ben bıxunif. تو جوج حرام ما نی Ne ben bıxunif sandım. Mistranık ez ben bıxunif. باش مالا تا وای تمام دم ام تا گذار کن کرم Tamam, spas. Salder baz bu beyte, ezmamli hilyate, gül ver bu dilimin, jiber hatınate. Salder baz bu beyte, ezmamli hilyate, gül ver bu dilimin, jiber hatınate. Elina dilimin, Turun ya çavimin, min tenine heydim, min tenine heydim. Elina dilimin, turun ya çavimin, min tenine heydim, min tenine heydim. Vek peli payizan, eti bum nabzınaran, şiar bum bekenate, ben date bum şevurojam. Vek peri payizan, ketibum nabzınaran, şiar bum bekenate, ben date bum şevurojam. Evina dilimin, turun ye çavimin, min tenine heydim, min tenine heydim. Eyna dilimin, turun ye çavimin, min tenine heydim, min tenine heydim. Spas.
Spas dikinî Rêz mala tava bajî strana te bixwe nivîsiye ne? Nereye mi bakıyorsun? Gotunu müzik mi bakı çeker? Mala tava em spas dikinî. Kerem berîk em xêtir te bîstinê ez dixwazim tu ji bo hunermendên Kurdên Anaçolî navîn tê çi bêjî? Çi lazim e bêkirin? Kerem ke. Peşti yani Hunermendê Kurd Anatoliyan seknandinê wana mühimin. Yani hevdîtinê wana pir mühim e. Em gerek hevdin zêde bibînin. Ji bo gelê me tişkî bikin. Ji bo gelê me ji bo wana çalakiyê çêkin, konsera çêkin. Ji ber ku gelê me werin cem hevdin nas bikin. Em dikarin tişkî wîsan cem bikin yani. Erê em spas dikinî. Yani tiştekî veng jî tune gerek hunermendê Kurdên Anaçolî navîn jî ti nav xwe de yekîtiyeka xwe çêkin warin cem hevdi belkî imkan nebin cîwarin ama bikaribin organizasyoneka veng çê bikin û hunermendên hêja çend we ji vê re pêşengiyê bikin rêberiyê ji vî îşî re bikin rind nabe. Ere rast peşte yekîtiye hunermendên Kurd Anatoliyan mühim e. Peşte em Kurd Anatoliyan hevdin nas bikin. Yani naber me de yekîtî çêbe wê demeye baş be. Dûr em dikarin ji bo gelê me tişkî bikin yani. Peşte em yekîtiye naber me de çêkin. Spas dikinî. Rêz Tülay Koç li me guhdar dike, li me meze dike, em li vir jî ji Tülay re silavê xwe dişînî ber wê jî me kir û nîvan çend cara û me herikandina bername de ji got me got em ê yani va cara siftê ku me dehe hunermend hilbijartin me anîn ser sahnê em ê car carna programê ven çêkin em ê hunermendê din jî derxîn yani ji ber wê ew kirîktine lê işte imkan gur imkan derfeta. Birêz Kerem em spas dikin ji ber ku tu teva programê bûyî te stranên xê xweşik me re parve kirin em dixwazin xatirê xweş te bîstinin mala te ava. Ez ê zor spas dikim ji bo bernameyê ji bo gazîkirina we. İnşallah demê nêzik temelî sehevdin bibînin. Zor spas. İnşallah mala te ava ser çava. Bimînin xweşiyê de. Oğur ser çava. Ehsan ez dixwazim tu bimê eger tu dixwazî yani tê bimê erê em wê çaxê berîvanê Nevzat ve Slavekî bidin wan jî eger jî ji kerema xwe Nevzat û berîvanan jî bîne ser sahne ser ekranê sahne me got ne sahne ekranê Yusuf te dengê mi bîst Hevala Ahmet berivan li vir Nevzat çû. Tamam berîvan bîne em Slavkî bidin ve berîvan merheba tu bixêr hatî bernama Pekan TV çünkü vir were em te bînî yani ne kabzedin nazo derkeve Valla zaten naqazê derkeve ez mecbur derim. em jî naxwazim Valla ez jî heneka dime tu bixêr hatî bernama Pekan TV. Valla ez Kurdê Kelasanê me Anatolya navînim û li Danmarkê dimînim. Ez dizan bawer dikim hevalê li Tirkiyê jî hene ne wisa? Ya. Ez bavê xeyr dixwazim stranekî jî were bêjim. İşte. Kerem ke em te guhdar. Zor spas. De. Bastrana jî stranê min e bavê me nifsandiye min jî got yani. Sanki nezanî çawa bêje. Ve evine em helandın Velat em gerandın
Diyevine em helandın, velat velat em gerandın. Şeftari boy baran bari, derdi dili meçirandın. Şeftari boy baran bari, derdi dili meçirandın. Derdi dili meçirandın. Serokime dilim tera, emheli yanlıban dera. Serokime dilim tera, emheli yanlıban dera. Heya serok azat nebe, jiyan tüner meranat. Heya serok azat nebe, jiyan tüner meranat. Lo heval lo bargirane, dönüş mera biye düşmüne. Lo heval lo bargirane, dönüş mera biye düşmüne. Hev düşmünün meyhovane, serokime medüzine. Hev düşmünün meyhovane, serokime medüzine. Serokime medüzine. Serokime dilim tera, emheliyan banderan. Serokime dilim tera, emheliyan banderan. Heya serok asat nebe, Şey kaldıralım. Ya, şöyle bak. heya serok asat nebe, jiyan tüner meranat. ام سپاس کنی بریوان جبوی و استران تنویسی بو نزو نویسی بو نجون نفسي مش قلت آه، إيش صار نجون. يوتيوب يجي هيا آه. ما صار ويدا جي فيديو كليب خير تشكر أوجي لكوباني تشكري بو وقتا كوباني ام كوباني سپاس بشر کنی هبو ما كشاندي بو بریوان سر چاوا أجي قاعد نقصه پروگرام چقاس لی مسکر از نزانم ما هنک بحثا هنرمند کردن آنا چولی ناوین کر رولی که ناو جوا که دا دیلیزن گرک چپ بکر تاثیر کاری چتگی بیم بگو پیشی را gerek yekiti kurda çevirmem. O nereci yekiti fazla. Yani Avrupa na am leverin levelet yani bas leveleri herkes bir kar he rozda ve yani yekiti şarta. Yekiti ne var amaç? سپاس کنی پریز نبضان تفکراتی برنامه پکان تیوی سپاس كاكي احمد متشاون باشن ولا استمدكم مردم هری yani عالی تکنیکی هنک ونگا جاری سفت تم پروبلمه لد دیسا جاتی مالتا آوات تو بخیراتی برنامه پکان تیوی سرچاوا سپاس مش بخيراتن هبل ما قدر دكيش بخيراتن يا مگو کلا پروگرام نه تا گهدار فکر نو والله از داوی گشتم از دنگی بریوانه گشتم ستران بریوانه بریوانه گشتی یا نیف ساعتن از دکارم تیکم از دکارم تیکم از نکاب بیانه نیف ساعتن تو بی تکنولوژی جی هیا تلفن جی دست مدانه یا او سام نکن تیکم نی از کد مگو دو ستران بجاز تیکم دو ستران بیبه از هوال هیزدا اکوان ام سپاس کنی هنگه کم زیاده وقتی تا نگرین بدن کرنه کلامه کی گلاتن از سر دا وای بیجم از جیشن دا ستران دو ستران جوار بیجم از هوال هیجا سلاف تکم سرکفتن جوان را دوغازم هوال هنرمند را نه از بیجم پچو سیچل میشه یا ماموستا سربلند تونات هیا که احسان هیا حقی تالتان هیا سرکفتن جوان را دوغازم اونج بخیراتن مالا وا سرچاوا
از بیجم سترانه که احمد هر کرم کم بنده تانی ستران آناتولیا ناوین آنجی گنل آنجی گالری چه دقازن یعنی تا چه خواستی اما مجار کردن آناتولی ناوینن ام تخازن هنک لسر کردن آناتولی ناوین هم زیاده بسکر یعنی او کتنا چه بیجن ایلاهی تو وی بیجتنا حتی المثل او تنا تا چه گوتی کرم چه دلی تا داتی نه چش دلی تاواتی وی بی چه دل ماتی وزم از سترانه که آناتولیا ناوین بیم سترانا بلکه ما مستسربلند بزن سترانا ملومارش گندی جلکا قرپناره سترانا که وزنا واجوا بیجم از علمه که چه قرپناره جلکا ملومار قرپناره آره ملومار تفکچه اوج رحمتی بو خدا رحمه عدوله كلام عدوله ني عدوله سترانا ما بربط اوجه از جوار بیم اذا یکی بیاد کرم ما بربطا للجياني قبل دار حالاتو خدا دل مرادم تبكيرا لليدام قرار مشترى دركتوي عندن ورا لكتشيكي اسمو باندكيم قدنوكي وای چنگ زوره ما شوتی بی تونه زیلانه دور به دوره وای چنگ زوره ما شوتی بی تونه زیلانه دور به دوره ما بستیارن دامنه سیواهوتی از هرم رئیس رجاکن سر جوکی از اشتر و زرکی هزار سدی چکن للجاش خادلا را ستوکن اندن واره لیکا چیکه اسمو باندکیم قدنوکه وای چنگ زوره ما شوتی بی تونی زیلانه دور به دوره اوجی سترانه که من آناتولیا بو یا هم دغازن چه ستران آناتولیا نش بوی و ما مستا سربلند پیروز دکم او در هنره کی در لمجی کی پر مزنه یعنی بچود به سربلند قنات به بلال ارجان به خود رحمه خلی بکه او در لمایکی مزنن یعنی او جبوما تشتگی پویسته تشتگی پر مزنه چونکه او امکانات دست مدنه های خاله منه ام نها من میزکن هر کس آلبوم خدا سترانا گالری دخنه نها او هین نها درتنه غوله نها درتنه میدانه نها دوغازن یعنی مش کرده همه خواند دالبوم خدا داویه دا یعنی حواله پر دخونن یعنی پر هنرمند آناتولیا یعنی گی دخونم دغازن این سترانه ما در نکدن ولا پر یعنی جبو از پیروز دکم یک سربلند این کال پیر نمرنه خپیگین بخار بنا گورستانه والله این کاری من چخیه دری واکن ما راست چکن آیا ورم بچخنی گانی سترانا کلامات هم بچخی او درد گی پر گرانه او پر خمگین دکه پر متیشینه از ده پر تیشن امنا بالا بونه دنیای اما پلتفرما تلویزیون و کرده هاتنی جمع هست پر باش بو از ده پر خمگین بوم پر شا بوم اونجیل دارن نه دنگلیجه کی سترانلیجه کی اگر تشت خواست بکه میجوی خست تبک به اکونومی نه پروبلم راست اکونومی بروداد بو اینکه تعدد شیرینه خیلی نابه پر زوره لبر پر زوره برخدان زوره لبر چال پیجران همین اینترنت کتنی امنا چون برابر جد نخوره خد والله یخشمیش تی جوان بود
از بریوان جل بر تبریک دکم بریوان جل پر خوش کو بابا خش دیده ماشاءالله دنگ خش پر خوشه انسترومان خش پر لیرن دی خوش لی خست کاشکو کردا کاشکو جنباگا سرکفته جوان را یا حوالی گیش کارون نوزاد از نظرت کلام کردم بی آنجا ته بسکر پاشه بی از یک آدم بیم چونکه کار منه که احمدون خسره به مسمع کن لا رجعت کن از نال ایشم دزانی ما وقتی ما نیف ساعت وقتی مگو چه ده ما بعضی دوسترانه بیش ما رو مزبه بیم جیشنا استرانه قدم بیم از زیره حوالا سری حوالا نیشینم وقت اونایج نگرم یا بریوان دنگه کی پر خوش از ویج بیم از پشتی استرانه کی بیم اما لی تمست کی کستنه یعنی دست ما ده کستنه بریوانه فیگانه تو حوالا جن مست کی حوالا جن هنر کردی تکن لاناتولیا ناوی کس ما ده نما کس نما ام دغازن او دنگ زلال نه دنگ باش نه دنگ درنه هوله چه ده دست ما ده تمش جوانا را بکن یعنی yardımcı ben alikari ona bakınım doğazın yani kastın ama az bu ye berivan piroz dedim bu figene berivan havala majın serkeftin şu anda doğaz astrana kadın bejim ziyade selva ne işinin mamusta heyecanlı var yani az dora ona astrana kadın bejim Kerem Debi hayde la şebana mal barkeriye çuzuzano Debi hayde la şebana mal barkeriye çuzuzano من به چاوه خدیبو یار کتی دستین زانا یار کتی دستین زانا ده مرله یار bilmeze de dilemin kirizize بروا خلکت دمشی از باند کم قنویزه ده مرله bilmeze de dilemin kirizize بروا خلکت دمشی از باند کم قنویزه شوان هات سرکانیا پس بردا دورا زویا خبره که جمن رهات یار بو پارا خلکو یار بو پارا خلکو ده مرله bilmeze de dileme kirizize بروا خلکت دمشی از باند کم قنویزه ده مرله bilmeze de dileme kirizize بروا خلکت دمشی از باند کم قنویزه سپاس باز خوش مالتا و جبوی دنگ و سوتاتی خوش سرچو سپاس وقتان دو ساعتا جیت پیرا جل بوی داوید هاتی داد پروگرام ما امگه اکسپارت کن مخواست وقت هاویو مجم هاوی مهنه کترا جتا بپرسی هنرمندن کردن آنها سوی نابین ما داست جارا کدن جارا کدن ایشالله جارا کدن ساعتی که دو ساعت دون سر چاوا چه دست مداتی جاویتا نیشن جاویتا نیشن سپاس کنی ام خاطری خشتا بیستنی و تو هر سر کاری خه امید هنرمند هیجا دن و بردوام بکن جو هنرمند هیجا را جو هنرمند ماموستال برانه حوال عمل برانه هر کس را سلاف و ریس اسرا من مانیرن اسرا من مسمکن ancak az çok az dest مداد بخاطر و حتی جاره کدن سرچاوا سپاس غربا سرچاوا خاطر و سرچاوا مد برنامه دش گوتو بو مگو با دارن یکم هم هنرمند کردن آنها سوی ناوی و برنامه چه دکن امه جوراشون دا جار نه برنامه ون چکن امه هنرمند دجی بینن سر اکرانه امه پوان جی برنامه چه بکن امه مواگود چون دا ام دیتا مساج رفته که جبوی کامپانیا برا و بردام دیگه ام تازن انسان می چل اوروپا چل لولات لانقره القون یل کده دبن وک منجی دزانن روز رمضانه خیره خیر خازی خه پشتگیری کامپانیا بکن
دا کو انسان ما توی تنگایی دا ما فیرک جدوه ام موا گوت شنده ام رجات کن جوه اون برنامه جی پار و بکن ما بگیجه پر کسا از خازم حوزانا هیجا بریز پچو بردام بکنی بریز پچو ما ام خازم کلامه کی بردام کلی بری که بردام کن حتی نهات چقدر کلام آنجی ستران تا برهف کرنه و تو چند سر خدا بهم چند چقدر کلامت زاری والا چل 5 سالن 50 از زارو کومده بجاندم هر تی yani sen شورشی yani zannım شما وان تو کرنه شورشی مگو تی کرنه شورشی چرا تند ویخی والله ترى متهم bir kiryara والله ترى بي ودي بينا كافيار تشكي بريامو ما دنگی تجمع بچرا و اینگت کرم که neyse kaz dengi kavra bitirakım hız کرم که havalı kısara klanet saatinge yarısına burası klam memzu bad yani klam pırın ama em balakirine zana em navatına holiki em navatına yani kazım kurdu Anatolia nabin yektiyor kadın nav kada kort bakın yani tişki nece bu hacı bu geldi kazana hem tişki çekin evcem deren man ömre meşru sale meşru işte stran desmada pırın yine yani stran ekinde pırın yani seçer kaset eder kevin kes kadar ne kiriyor دوی نابره دا حوالا می نجاتی چون نگری از بیم تالی تکنیک دا پروبلمک چه بو نجاتی حوال که صلافه کی بده از که خبره که بیشی نکات که لکی شما نواتی برم کرد شو وای کلامه آله منه کلامه چوکونه حتى انا مترلي درش لوغو من السنگ يور متدوكو بيركي كوكري لوكر جيوننگ دور يور مدوكي لوغو خوستيوغو من غير مكلب شبح كموت دستي درش لوغو مدبرق من غدور يور مدوك لوغو خوست يوغو دور يور مدوك لوغو خوست يوغو
دورش مکرن حبس لوگو چیت شومگه دور یار مداکه لوگو خبر بانوگو دوت دوکو بیری که کود کریه لوگه رجیانگه دوانا لوگو درشونگه مگو حجیار مجارر المصطفى روگو لتخینگه مگو بارا قرار نوم دورشی لوگو مبستینگه گوی کل ما سیار مسونگه یاری تلوگو دام قرارگه دور یار مداکه لوگو خوستیوگو دور یار مداکه لوگو خقربانوگو دوانا لوگو درشونگه دوی کت دو سر خوالای رو مرشگه دویت تبدان گنم لوگو شش بششگه دویت ندی دورش منی لوگو سمل رشگه دور یار مدای که لوگو خوستیوگو دور یار مدای که لوگو خقربانوگو سپاس زباره جان این هنوز من دو قطار نگوتن اول پچو مالتا و برز جان پچو اگر که رجی بکاره حواله گیشت که بینه سر اکرانه از خوازم پرسکی بردام بکن از خواجم احسین را بردام کن احسان دیتونا تا ولی جان اونه قصوری نندر نزل ولادا خاطر خلوه بخوازم تمام مالتا و برنامه بوی ام سپاس کنیم ای سپاس دکم ولادا حواله گیاران شبا خواهد سر و خوش تایی خوش با حوال پچو حالا تا آقا ای سپاس دکم وغربه سر چاوا اگر بریوان جی های نو که سر اکران احسان موزیک چقدر ادبیاته احسان دنگم ته این از او که پرز سربلند بردام کن سربلند من يعني من قوت أمي جارك اليوم كني رخنا جمرهاتن قوت شما أوك سربلم داسكان داي ما بردار بردام بو حسن كاتم نابره يعني عايش ناف در نكاتم مو كلاما بيون دانكم كاتم تانكي ليونه يعني لازم تتانكي دانكي جدو واجي كلامك بي يعني قال چه به قال کلام تاگوین گو کلام ماچن چه بونه کلام کینگه هنه کینگه تنه جکودا تنه قال وام بکنی قال کلام که بکنی یا کلام که بیم اما یا یکی بیم قال بکن بیم وار بکنی هم سفت قال بک پاشه بی آره کلام کا نال به داری تابه خواسته جاره
یک جای حتی پول مرا شبیه دیگه گل حیات به کازمانا گل نیبی دعو کردم آوجو از حوالا یه بر سپاسیا می جوانه هایی اوه که یورمه دکنیجین از قال کلام که کلاما برتیاون کلاما گنده اومه زنجیر رو کویو برتی کاچ که دل خد کرده برتی او یک نوبر وان ترته جن کو پیره نو خش عته او نوبر وان ترته نوبر وان چکه عته خبره تینه جلو کرد نبجک برتیا دوی فلان وقتی لهیل مال کاچ از نوبجن که نوما نوبجن که عشم الخلیل نه ام بینه ایم بری چیه لو داره کبری کوي سروي کبری لحسب سوار بيك برفينه بارتي ته درفينه اجن كلور خمليه ايدنا تركي خا كاس برا الكبا لو داره باران دوباره جاني تورم نينge ده ترشه وانا گردو اینجا گوند لی ودنره حتی بجیبیک پره ای کچکا جی حزد کی درفينه اما یه مسته که جنا پیر نابر دوچی دوتی کاوی کتی نابر دلوانه گونج گوتی عتیت بویر درفه نوی خی درد که اینگه ایک سر برتی گوتیش تکشو که دلی خطی دا دلی خی نچه سره برتی مثلا خو وایه از نر برتی بیم برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی کم مالکم من را برتی خما دل خرا دلی کی خگر تو پیرو کیش دست من گرتی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتیم آبا بیرا گرما کلی آبا بیرا گرما کلی پیابول سر حضرت علی از شم دست نگوی کالی گدل و مار بنا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتیم جرداهاتی تخباکر جرداهاتیم تخباکر دومان جغال خبالاکر خلک گوچنگی فورتکر مدبرد لخدا ماشاءالله برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی از خود ببرن باشه نه برنامه دوباره تمام تابی ستران میوان پرن سترانا شوینه یه کشکل یه سر شوین کلام گوتیم پرسیدانه نه متون نما از خازم تو اوگ بکی یان کلام اگه بی یا جی هنگ لسر یعنی تو کلام اخد چنگ برهتی کی تو تاریل بیدات گری تو مثلا جهری جه پیر پرست کی تا گوت از نام مزن انسان پیر اختی تمرن پیر را چند هنر جی تره اره از بپرتشم که وقتا که مدرس بی کاری که اینگه لما گفتنش گویا پر زور بوم کردی گوتن اینگه ام نه آزاد بون یعنی به ستران گوتن نه آزاد بون کال پیر من از دوچوم کال پیر من دانکرن دادن من اینگه ستران جوانا هایدنا برافت کردن من رو کبان کتم گو کینگه حوال اما به روی بیونیم از دیگه اشتیم من پرست کرد کلاما کجان هلیه چنگ بیه جوی یک پرست کرد جیدی یک پرست کرد پاشم اوaya چه دکر یعنی تکتبین درلمه یا ما برفت کرد تو بسر عرض کرد او پاشم من کرد آلبوم دوه و ما گوتن ما حتی نا شش هفت آلبوم چه کرنه شش هفت آلبوم این چه نکری جه بوم کنا اتشوم کلام جمرار از گشتم مجاندنا خبر کلام می نا
tabii kılame kanal kemdi kılame kağanım. Kılame acarana tunana işte eşom ne var. No günde bana buna tol buna. Kılam çına. Kılam paza, kılam zavana ziyanın, kılam abranga, kılam govanda, kılam davata, kılam cemaata. Vana naun kılam gotici ne gotini. Baraj pırın. Ek nahati men نبستنجا إلا نا أنا أم تي ناجستنجا أنا إيه من توب السرف كرنجي أمي وانا جران بيستند دني كلامه ناك قول بير ماج نامان قول بير عايز بخبم قولكي صار ما بينجي دودنا يعني أج يعني جندي ما تشخص از بي مازي باجر ماج جندي ماز خوي خونا خا عيني دما برد يونما كجبير ناكمش دلما دار ناكب دماش بير نابو رود خبرين مده حواله منا له أوروبا ما شاء الله و اون برنامه قرن شده کنه و رادیو وجه هم پر باش به kültür afa خودی درکتن تشتی که پر رنده yani şeref amazın یک شی لأصلی خود درکتن اصلی خنده بیر نکرنه سترانه kültür yani kültüre helenme kitap سترانه helenme bir kültür ata gotini تبنغام هني مازنا سالت مازن كولتورا تا كولتورا كلامك رند بشون هار تاغو تخطي دا دي پاش پیش دکات ناوی سترانی تو اینگه تیخه تو اینگه تو دی دجرفی تو دی ها و عزم وای قاله ماده که از خطی دا دونومه کلام هلی ما کتا رند گدار کرن تو تیدا edebiyat karın tatlıda di av hini başa müzikci başa ama gotucu per başa kalamek server hani paşı naatı gotini avcı kalame xarab dike az beş perteşim kalameki per sarda becerisi yani hat pek kaniya ve kedara ke gotiye çingati gotini vana rend ta topa saraf kır atenge dergavi bi kalame eleme از قلا تشکی دیش بکم گفت کردن حوالی می بال به قاعده که گویا گو کلام زینبه او زراوش کلام ابراهیمو از نا بچه تیشم یورانا ترده ترکی او کس که دو حاجت تاشن اوانه من رشه ارتاش وانم که دوی کلام ده للله ابراهیمو للله ابراهیمو یعنی بکر ابراهیمو ناوه مرایه لولو ابراهیمو ده للله ابراهیمو لیچ حاجت تاشان ویا هفته سال بر و گوتی و کلاما یعنی کلاما حاجت تاشانه اما ابراهیم کرما جمعی قرشیره قونیه یوزگاته کلام 250 سال 300 سال ته گوتنی او چه دول کا کرما جل قرشیره یوزگاته ای لور هکریه دوات کرما هنجا لا ابراهیم از ون مز بکم دلم از بیم چه یعنی همه شنو گندن کنی یعنی ون برنامه کا زندیمت تیرا گردن از بیم و کلام مایه کلام پیرا مایه وای کری کلام نشه حاجت تاشان yani vay am beni va dangbeje Türkiye hele keskine az juriz handik bim kalam İbrahimo da tu bir kalam İbrahim tebirata havale Ahmed havale ihsan jwe gömeser mi bisti ama yani tana vago tabi am naxon zede dankini kutli xudi der nakati ta dar meydan naxist xalk var pa ama vay vay van bir vaqta ki şu dola kurmoca hafta 8 sal ber ve guti yine la İbrahimo yani no lololoji az wana tabi wana va İbrahimo hayek va tabi Kürdün geleni kadar Türkmen geleni ilgili çakırı kılama tahsin git hala derleme TRT Kürdi TRT Türkiye ne buna parça var ne diyor hele adiyor mani kılama hele mecli yani züvej diyor akpiyete yani bir kültürene bana dize kültürene az xazım bediya bulduk Sarıhan Kurmancı karınjdan tıkat tayıj serbilen du persa leverci nivisi nizam tıkhini nakhini ama kramekha nesli azar çing bindin naskirin çing beni haskirin no mara baş sorga baş persaka baş da perskir mara van va 2-3 sala berve aman bazda biz neski da 6 da her sala من نابر دایی
هم توپ دکر کلام برف دکر اما من نگم آلبوم چه نکر سال برک منوال دما برد چکر پر مریم رو گویا نسل عجر مانا قبول نکر پچما گوره نسل چه ناکی مگو نسل يعني نسل مزنه خبر مزنه خی پیشی کبنه داکا آخه باف که خبی با کلترا میه با موزیکا میه تو به اینگه پی عاشقرم بدی و که دن تو جیر قالبی که آی ورد کرمانجی تیدا چه تی گوتنی سرچاتی گوتنی وانا بره جیر قالبی که اوج مرخ بکه اینگه گو بسرده گران به سر بابه ای تو دیگه کلامشینه دوی کلامشینی دروه تره دوی مستشم فام نکر اما تکجیر قال کرد چه تو بیه چنگ بیه ای بیه ها این مرخ دکه ای پاچه جمعه قاله بکن نسل عجر اره نسل عجر اره سادی پینجا زوره ایجی حواله عینی وردوی ما چه بکنی ایلوان دکه دیو بابا دکه اما بانه کنی اما ببینی اول اما کلام کامن دوینی ما اوش گدار کن لدلی وان نیجی ای گدار کنه ای گران ای گدار من گوکه وان تجکنی همشير قالب بکنی اینگه به سر بابونه آکاز بیم yani زوره میرک به اره ام کلام اگدنش تا گدار بکن yani تو خازی بی اما از خازم الکتری بی تا چه بود بسازی در از کل شغل تر الکتری یه الکتری کاشکا کرمانش کاشکا اتمانی اوج کرمانج هلی باله عشیرا اتمانی اشقا خفری سر لاک بیجینگوان yani هم دو الکشیا داکی خش گویی تو کاشکا آقای واشتر نوا کاشکی دلی کریه گویی و تو دل نزانی کاشکی ویر رویه لاکی الکشی رویه چیه کلام جوده کلام که 250 سال دبر به کرمانج هلی ماج دزانم کرمانج هلی چور ماج دزانم کرمانج هلی چانقریج دزانم از وقت کلامانا وقتا کدم پی بالا مدرس بیکل حتی چور میشم کرمانج چور می کرمانج وای الکشیا وقتا که مچکر دما گوبک مچکر گیه شنو که بینی بیجه مگو بیجن الکچی چیه بیجن نا اولا بیت حیث سوری که راست پرس کرد و همه چه کلتوره که در باز نا پر نزانی تو توی چی جا و چیه نا تبین و چه تبی اولا سیله بیجن و چیه الک چی بیجن چخ زمانی من بیجه تنگی من فره بگم آگی بزن و چیه از کجا زمان ترکه بیامیدوی نه مگو کلام هری نسل عجل کلام کردن ای پر لی حوس ناکه وجوه دونه نه همه وانا چم پی گدار کرم بدینه چم پی حس کرم بدینه حوالا ها پرس کرنه نه تاوی کی حسن تاوی کی الک نه الک ترکی تجمع اره تهناك بقى كاش يدري تركه قاي فيرا ربي تركه قايده تركي قلت لك ما تبين جينغونا مربين نه دلك هاتي جينغونا انا كو جينغونا عم بين جينغونا تبع مربين شي بره دوت قاسنا چه دكر بيجن چه اره هلكشي يعني ايه قلت هلكشي يعني تركي هلكشيا عم بين تركي كاش كي دي فيرا تركه عندك ايه كاشكو عشيره كاشكو كرمانجا عشان خاطر سيا کی زمانی کرمانجا نزانی ایفر ترکه دنده که ایفر که الکچی قاعده که داری فی قوسه ده سر پی راست نه مالا چقدر دو الکچی کاش که لوما ور دو الکچی یکجی حواله احمد از شورای دو صبری ناس سترانا شوان کلام الکچی گوتی سبلند هوجا نامیزه که سترانا دوست 50 سال بروی لیکن چه که در سر ظلمه که استرانا گوتی یعنی اوش تشتی که پر میوم تبینی او ابراهیم ماجی کلام از 2 سال ببین نه به من نبی مولوی دیگه 2 سال بر استرانا شوان و شوان کری خبر که یعنی چه که سر شوین دلکتی شوین گوتی یعنی الجمت او فیودال اتشتی گردای فیودال است بیجم نزدیک 2 سال بر وجه واتل شکنان در الجمت عالیه نه علم جناح خبر قيمته ددين كرمانجا هلي ما يعني كاشكلا يغا آتيه كشفين سر بيز گرتيه كاشكي يغا جل بريوانه اللي بريه اللي دريا جر عافكتنا يا جر پاچ کی ددر بی خیانی پاشتکه يعني زاد نزك هاون يعني كاشكي يغا گوتن آبلا چوك زني يغا گوتن آبلا مازن كاشكي دل كري شوان دترسه شوان نويره کاش که به کلاما
شورا لدخه دبه پزشه و نورن کریم بنیو مولو مغل کریم هرلو شبونی من فورتکو کازر نشانه دوی کریم دلوی لوی 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 شبونو سال بچوکی دل زونو پزشن می شوان مرر باور کسی و همه پسنم موی کش که پرامنم در لوی 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 شبونو جانی اولی چوپر بونو دره ایبرام دره تو چاره پزنم دره ایبرام دره تو چاره پزنره پز بردا سر برشه عشا گل بریره شوان تنوزان خیره دلالوی دلالوی ایبرامو لو 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 ایبرامو لا 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 ایبرامو نی خلی نی خومو دلالوی دلالوی ایبرامو بگم با ایبرام و اینایدن کلاما keskin dangbece keskine iterken bir hadis atan gutiye le İbrahimo çünkü gudo da gel bijnar kama da ama bana gitti zaman kültüra madizin çıma dizin gundema ince düet dizin kutikan çotana hatra çabi kutik nawe istivaji rahat çabi bare çot kran das ka tuçu gundo e bana çuna gundema kat gibi tiş gibi tuna kültüra madizine çaga tırkırına kalama besta griye besta haji griye besta kalama مزین جوال سیبرین بوده پروبلم اینه مزین جوال لومای حواله ما نوت ریجی دو جایتو بیشین یعنی ام چا بکنی و کلتورا خا تاول ها بالو نکنه چا بکن کلتورا خا بپاریزنی یعنی او تش گندی ما تشگی او ده تشگی تز هر کس تشته گیت دزه من او تا گوتی دسا لکانستان تم مچ خواندن لکانستان نه بیر نه کانستان تم مچ خواندن هری نه ام کرد ما آزاد نبون کلام ما ترکت تره گوتنی گودار دکی تو از پر دخوازم گوان یعنی هرن دانکن اما پیشه ما گرتیه ام چه بکنی ام ستران ترکاتون گوتنی ام کردی وانا بیونی ام بانه حواله نسلی ما نها کنی بانه حواله جوان کنی ام ببینی اورجینال و بیجه به یا یکی برامو یا یک موتی خزال هلی جانه işte mina yani tük bibini am çıbıkni am mazın duyna am ben yek buna ma işte ma heni mazına na va televizyona va barnama pırın bun ve ben daha vaatına gredan ve nezik hab bun na bina kuçka buçuka va bu kuçka mazın ehim baş be inge ekonomi destek avajı ben نوعی برنامه دن کنسر حواله من دوگم چکنی یا هین باش بن ام چه بکنی یعنی تم قاله بکن دشفره کن از دو یعنی اصلی و سترانه وایا نه وایا تم و قاله بکن نسلی مج تم بی یعنی سرچه و وانخه تم بیجه بره işte kapır bitişiz. Tüm قاله بکی تو تم کلامنا بی ek ترکاتن گوتنی و بی احسان حوال وقداش مرة تشتكنا تنا عربي أزم أرما لوانا دعوة كم تجد أسترنا إيه شعب عرب سپاس کنی سربلند جبوی و شروعاتا جبوی و جبوی کلاما ایبرام یعنی سربلند جگو ایبرام مرا که ایتای لیله یعنی لا إبرامو
اری باید دزدی ام وارن زم انسان سر هنرمند دهنه یعنی داین تشتی پر سوک داین کرد آن سولی نبود هنرمند دیگه تشتی پر سوک داین مبروکی به حواله کیش کردستان و معاربات تاجد مقاصد کری پیکنی گو چی مگو تشتوا کرامه منه یا گو وقت شناوه مگو یعنی وقت جنره جناوه یعنی تیدا تاوی کی قاپی من قارشه مالا مال چارشه yani na miji hakikaten mugut ya vaka şuna yani gerek pir tişt bekirin ku em vegerin eslixe em zamanı xe bizanin em kültura çanda xe bizanin li ser wê li gencên ha li ek klama tewên ek tewên ez hunermendim ew kê he navê çû rexnê he tu tewî çi bevî Yani Ahmet abi rastici rahmet şuna khadana rahneci rastici aftişte rahneci gerek ama rahnana bebinli. Yani çok tarabıcı. Ders anotket ke bilen ma tiştekin ferabe be. Roja ki bave mil Hollanda bu bir dabe turist bu. Az naid bunun tab geredim. Av turist bu yeki günü meji şuvane ki günü meji şu ver neyse albuma sebent hoca cünü derketi. از اتقاله برخ اتقاله آره برخ اتقاله کلسترانا شویم بو باوی میشه مغز دنگی استرانه ویت دا او جل قاطی جرو بو چنگ او دنگ وقت نیست مشی جیر مجنون ویدا استرانا دی بینه ویدا دنگ برخی دی بینو ویدای او گرمی تدلی ویدای yani نه رخنه جوان نه رخنه تکن پروستیج رخنه اما شونا خانه نه gerek امی پرکشتاب جوان آده نه تاونی işte gota mutavali strana gulgar kiri ya aval gota aval gota strana işte yani avcı rosta işte ki rosta yani strana me am galeri tema kini internasyonel tema kini am gora zaman ya kurdan Anatoli navin çetkin ya şura mecid giye ki ne stranayden hamu stran gotine ve neji gimna haven yani gerek am jitten ya peş dakhini u civan nuru am tstaji bilni lema janar ma bkhatش nakab am nikarin janariş tiştabilni. Yani gerek am püvi avaya mezekini püvi avaya mal yezekir ama havala berivan ativer o mezeka bete ko civana nui tarana gu wala azbirim valat azbirim gündeme azbirim her dereki. Yani civana ki her işte melodi ve de her işte dilhayi garibiye dilhayi şerhayi her işte dahi. Yani gerek am püvi avaya mezekini civana ma dengbeje nuji لما مزكن او جين تستفر زيادة بكن او كيش عبتن ام تخازن اشتا كرامك بصا دليتا تخازي بي ام تخازن قليني كرمك احسان آره از برای تیجی یا سیبند و جمع سالا ندی میزی 10-15 سال بود من ندی احسان ارتبه من ناکم düjoti görünü müştü zor nasıl kirival vallahi sözden rasti دل ما یه بزنه gerek bir bızanı seven yolda dele برای دلال از نستران که بیش مابال احمد از دوستران از وقت ما ببورینه لی حوالا بیروان سال برای سیبلند هوجل بره اون تکارم پناه و برنامه بردام بکن تمام تمام چخبون گریام لفدنه Bira teker xawamne çaxbun geryam lvedune bira teker xawamne rende çavetenem şuna göri xuna reçte rende çavetenem şuna göri xuna reçte sürüm sürmüş tevem Rop rolile tevem
Sürüm sürüm sürmüş devem Rap ravlile teva tevem Havar derdim çigirane Dost girin düşmün şatevem Havar vader doygerane Dost girin düşmün şatevem Ve kurbeti ömrem bir Hasret ciger lime kul kir Ve kurbeti ömrem bir Hasret ciger lime kul kir خلق بر مالا خط گره تستیم بوک مشکر خلق بر مالا خط گره تستیم بوک مشکر Sürüm sürüm sürmüş tevem Rap rolele tevat tevem Sürüm sürüm sürmüş tevem Rap rolele tevat tevem Havar derdim çigirane Dost girin düşmün şatevem Havar vader doygirane Dost girin düşmün şatevem سپاس احسان مالتاوا اشتري برنامه بوي وحتى في درنگه شوه جمعي سپاس مالتاوا تلاي ما زمانه گدن ويدن احمد افرد هادي بخاطر وغربه سرطان كاكي احمد كاكي احمد ve na gavdin klame me Anadolu navin tagoya gotuna Türkiye derbastı abi bıkmış bu sürmüş tabi bana yani ne bakarat bana serda bicirsi gotuna Türkiye nav zamanı habdar khani nesle ne gavdin havale goya bana tüm yani gotuna me Anadolu navin emi taybetiyane emi haramiyane شورا تركل لي قلبين يعني از ببيت تيشم يا جناب وادي نزورا يعني دبي صارت داملا خويه يا داملا خويه بتشلكا خويه تشلكتنا يعني اشتكت الزمان تنكر هي لا دبي اللي تنا سعوطة دكمة شنو كبير اللي تشيرات دكمة برزوه وانا أنا از نوع أرج كلام قلتنا أكاديميك أرج زمان تا دولتي بكن يعني دولمان بكن زنجين بكن أبر نوع ما إيه لا ما قال ما بير ما دم دكرني تنا بير كرني أول دليل زورته راسته ام تخازن هناك گهداری جوانا که گنج بریوانت ناو مدایه و بخال دانمارکا مزنبویه و کرمانجی دند که کلام کرمانجی تاوی تلای چند سالن تو و کلام تاوی؟ امرا ولا چند سالن بلک از دو سالی بومش بروا از دبیم از ده سالت جبوی ستران بیجی از تو مکتبا موسیقی لبه داری ها تو چوی اکادمی موسیقی
اری از 10 سال ورده بوم من 6 سال جی گیتار کورسستاند و پیشویجی من مکتبی بخیر خد گود پیشویجی من ندزانی از لوی شو چون مکتبی işte yani luan der bas bu binek baba beri de good gruba khabu yani gruba öyle mi بس ما خبر نشان دکرن دکوتن به هفره دکوتن بریوا Yani مامان nasıl tane öyle de god, belki de ne de god. نه دوزم yani دکو هر رو دکو ده Nana az hanagi dibijim. Berivan yani tagu az şuma min akademiya musiki xandiye min ders gitar ditine az zanım tul Danimarkayı tul liver mezun buyi. Xeyr zamanı Kürdi zamanı dijî kramatavi. İngilizce. اری از انگلیسی و دانمارکچه دبیجم Bi İngilizce دانمارکچه دبیجم که پر نبیجم از دخوازم کردی بیجم işte hedi hedi Tu hela zemin da problema şter çetune aktik kramate aktik de gula klame hünermende mina serbülent de gulevi tini zamanı vi zamanı xey berfere peyv yani kelime nu damak tüzü tu çırtki tu persi anji tu çırtki gibi çave. ولا تمرج دبیجه وقتی که فیلم نکری بود تو چطکی نه راسته؟ Ha. ولا وقت من نزانی زه از بابا پرسکم بابا گلک پردزانه باباش مرد بی او چیه هنک قصنه هن از نزانم گلک از لور مزن بوم و ما گلک پردار مرکی ده گود لمال جیبوی وی استرانه کی بری گداری بکم ما فیلم نکریش بو استم بابا رد بیجم باباش مرد بیجه وسایه نه باباش تر شیروت که ای باشه مالا بابا ادم شر امجتا کلامه که گهدار بکن تاجمر چه بیجی هم استرانی که نه هم بیشن دور دیگه اره گلک ادخوازم از بابا و استرانه کی ورز بیجم و از نظامم وقت چاقت خلاص بی yani همه هنگ بردام کنیش برکه هنرمند هیجا سربلند هاتیه هم تازه گهداری وی بکن همه اسلام دکن اردنگه تاج گلک خوشه هوا گوتنه تاج گلک خوشه ولی ما گداری کن بس هم مریه هم زنه هستن مریه هم نیست نکته چو برا باول نه نجو هاشناف آلتان هم یایلی مال کردونه مال کردون آنه هر تناست که اینه آنه هر خالتی منه işte abi ya از آتم بچه آتم من یایلا بی از آتم گودی جامعه که دو جا بسکر گده مال وسط بر رابره من هی زمانه جامعه گرسی اصلا حسب جامعه راست هره مدید اذا كلام كل بريمان اره ام استراني گور بیجم آرم سر دلمن دا گروپتم وایله ولله دچاومن دا ایسرویشن دنگمن در نایه از گر و گیجم خوزی من دل خانه دا دسته دنگ من در نایه از گر و گیجم خوزی من دل خانه دا دسته ایرو دگرم کتم شباده ایروش خندارم بر ویناته شبونه پرامن روشبونه ایتم خوزی من دل خانه دا دسته شبونه پرامن روشبونه
نیتن خواستی من دل خواه ندادستتن جبر بینه امر در باس بود ممن هست نگر برین خدار بود هر دم دگریم روش نوسا بود خواستی من دل خواه ندادستتن هر دم دگریم سال نوسا بود خواستی من دل خواه ندادستتن ایرو دگریم کتم شباتن ایروش خم دارم برفیناتن شبونه برامن روشبونه ایتن خواستی من دل خواه ندادستتن شبونه برامن روشبونه ایتن خواستی من دل خواه ندادستتن سپاس کنی مالوان و بریوان و پریز نجو اما هنگ بردام بکن ام تخازم هنرمند هیجا سربلند و بردام کن اگر سربلند بریوان گلک خوشه پر خوشه باوی خه اوجی ماموسته خه نه نوسکار باده ماموسته نوسکار دنفسنی مامستاجی نه دمر درسینن اما گوندی کلاسه کونیا سترانه یا کتاگو پچو این کامنه کلام هلی ویجی گالریجی yani ام بین اوتانتیک شی بگوتم مده دنگی خه گلک بخوشه دنگ واره yani کلام هلی ما گوندی ویتش کلامه اره والا گلک کرن کونیا زنگیش هیا اره مالاوان آورا و ویرونا او که خدشه کرن سربلند شبک خدشه کرن دو بین دو شش هنرمند گیش کل حزم بون ماشاءالله اره ایلی ما ایلی کلی جهان بیلی ایلی هایمانه دنگ بیش پرن اول گوید قرشر گوید هلی ما از تره در کدن راسته کرمانجا قرشرش ما پر حز دکن ایلی ما گدار دکن او حوالا تانه ای گوید گنجو او تانه لخاج النا سربلند از خازم پرسکی بپرسم جیبشندا خوزا او که هه اته پوره من راشه گوت نظام درباس بود لی مذکر مذکر yani per insana dönüpsün düğüne işte serbilent zuvak ne diye o astxazım nas bikim koma sürgün jilver dönüpsüne mevreji rago mugo eğer koma sürgün txaze vara ma vara ama yetenki ali teknoloji zahmet da koma sürgün taymen serbilent ne diye az per keyf hoş bum ama no mugo ama le çal pejur ama mundur doni در نکردنی یا نه شکلامه کالبونه همین نادنه به شکلی من نخواست ما ببینه اما ایوان دیم genci genç Serbülent az naxazım zira ben bepirsin hatta pura raşım bim şikayet kavi geliyor tabi zira dengmek ma klamovi في ناس بتطلعتكم في جان عوض زوج ناج جاينا ما زوج از كلامي عتب برشم بما والله كاكورشان كاكو مدار لينك شان الفاضي ورا صوره دبت پوره من يرشه چمو تلو گیدمشه لو هوانو کیرن بکو من ناز نکم
یگاددان هوری زمان خوش لیله و لبشونیم ما شویت چنم قرمی بگوتنیم نگار به جان دوی کو گاور که بیم گلو کهر شادلی و بایتنیم میگو مکه مکه تحت مکه حتی دلی سسم گویه رزیل مکه روکوره توپه پشمان بویم لقمار حکیم جی راوه چاره نوکه که بی گورستانه رش بلکه مقط بر يعني از این برنامه دریج به ستران خود بری سپاس کنیم مالا تا و مالا و جواب سربلند yani از بپرسم از بیم چند سالن تو و وی شروع مجلی 89 سال 1989 وردا از کردو دی بمه وقتا که مل گنده خد گاوا مل گنده خد خواند از لیسیج مل خوی وقت از یونیورسیته هاتم آنقره دست به ستران کردی هده کر او مدتر سمجهل که داجی او حوال لمه کرمانج هاو من اما رنوشتن نابره که قامیون عیزات گو کلام شینه اول گیو بحال لعب نزگر گو قامیون عیزات ای گو تو کرمانج بی چه باش بر اد خوازم بی منا اما رو چکر ما دزی که ده اودا که دا ما قاست کردی چکر کبر مزالا قامیون عیزات اونا هنگه وی دمی ما چکر ما هنگه دبن دستار درخست او خراج جیوان بیلی خراج کلیه اونا جی لپردکن دزیداندن بالا دکرن از سروه و عشقامن هم بجور کرد از جد کد نپی کال پیرا او قومین عزت اینجا محمد حتی پورم رش اونا گوتن شندا از کد نپی کلامک گون پر کلامک گون او هلیکچیو بیه کاکو ما کرماج بیه او کلام اسکارو کاکو مالا باوه مبرم کلام کتوگا اونا گی از گشت نوانا میگی yani همجد من درجو کر از بسرجن yani نحسیم حتی پوشیه از کد نپی از حتی برنی خانه ماچه چوم گوندی کتوگا خدا نبی کلامی وفات کرد دنا حق رحمت خدا جوار دوم اونا منهان من یکر آرشیو کلام چکرن هم اینگه اما بندستیونی ما انرژی خان نیوی دادا نیوی ندادا ای شهر که داشی تمشي جوي سرماينه كارك الماء خسيك سرماره قرتون ما لغا دغوت ما دساجي دبرا وانا عقدكر ام جو فردا جي چند سال در باسكون 3 سال بيه سو 1 سال هات سو 1 سال مالتا و برز رژی اگر کوما سرگون بینی سر صحنه جبر کو بیاچما من بانا کوما سرگون کر مگوت ما جواره تو خیلی کوما سرگون دنگه متى واي كاكا مرحبا البار باش كاكا سربلان تشرتكي رندي ماشي شو تفاش كنت تشرتكي براي دلال سباس اون خريبينا اري بابا باي برده اري بابا باي برده وانا تشرد كنا اما ما شاء الله ترندي راحتي خاشيه و رندن راحت وجرنا وجرحتن رندي وقت خازم ما تساوي
sağ ol, sağ ol. Berivan tuş bkhiraati, ivar baş. Valla kake, var baş, havalek masirtkin, havalek ma tamashatkin. Valla beri artışki az kak Serbülent, val jara sırtek az ben Kırmancı aviya hoş, Kırmancı aviya zalal, Kırmancı aviya narmek. Gıdar tıkım, prastic az pır pe kev hoş bum. Nabi buni takrar bu, nabi buni takrar. Az Ömer'i mi? Ömer ya, çok memnun. Ari. Acayip borcuyum. Ari. يا دجي براستي من ناتزوني يعني تبقى من الأوكج نفسان مساجي يعني تبر حاكمة كولتورة وزمان أناتولي واجي جمال راستي أسبر بيكيف خاشوم يعني من بقى ناتزوني داوسة سولية جون دركاتن شو منو داوسة سولية أما الرحمة تملو جنبو الرحمة تملو جنبو يعني عزنا لازم خابني خيج اللي جندن برك لغير من بدل لغير من زورك لغير من تم دبيلنا zaten belit ki kankim zaten hacatك تبيتن belit ki yani gotan ete palkırın ete mesela Keko. Bale. Keko senin kulaklıkta sorun var. Sesin anlaşılmıyor. Onu çıkar istersen. Tamam çıkaralım. Tamam. Öyle yapalım. Keko barik ta dest bimekra بقول تزبين بخيرات أما تا شور هينا تشوي ما لا تاوا شو ما هينا إزاني جبركو از دونم تجي منا سربلند هناك كلامن كافن دقارن لواو كنا دقارن ونوانا تشي دكن يعني تاوكي ودا تزيهنيتي ودا تانجي تساري ودا از كلامك بين بي para قازنشكم تنا نعم از جبروه جهنرا و قدر قیمت الدینی لی مجبروه هاینای مگو تجگو من جارا سفته من سربلند ونگ دیه وشته من از جارا سفته گلیتن ما خواستم تهگلی ما برویش گوتو بو مگو همه جار برنامه ون چکن همه جبوی هنرمند کردن آنسوی نابید برنامهش پر دریج بو یوسف رژیمه چند چند جارن دنیسینه تای هلبسته کمنه هی از بخونم yani کم دلیویش بکنی اونم ساده کن ما بخونه. Tamam. Arı sar çabuk ki. Karar gayet. Tabii. Vallahi evar başla gera valla. Ungi bir khairatına tekrar. Evar baş. Hacı var helbas ki bilimsel zaman yalnız helbasте mene bu Türkiye. Ben Türkçe okuyacağım şiiri. Çok sevdiğim, beğendiğim bir şiir. Umarım siz de beğenirsiniz. İnşallah beğeniriz. Evet, Kürt olmak. Zerdüş'ün Avestası'nda özgür insan. Musa'nın Tevrat'ında devlet-i medyadır. Göklere yükselen İsa'nın İncil'inde bilge, Kur'an-ı Kerim'de çetindir, çetin savaşçı. Kürt olmak, insanlığın hayat bulduğu Kürdistan'da bir tufandan Cüri Dağı'na demir atan, bir Kürdün Kürtçenin konuştuğu, Nuh'un gemisi de bir insanlık atası olmaktır. Kürt olmak, atası İbrahim'den kavmine miras kalan, Cizre Kelberası'ndan Zümrüt-i Anka'dır. Zalim dehakların sarayını başına yıkan, Kava'nın karanlığı yıkan Nevroz ateşidir. Kürt olmak, peygamberler diyarı Mezopotamya'dır. Eyüp'ün içtiği su, Şit'in bastığı toprak, Urfa'da İbrahim'i yakmayan ateş, Şırnak'tan hubu olmayan tufandır. Kürt olmak, Hazreti Muhammed'in sahabisi Zozanu Cabban ul Kurdi olmaktır. Adalet mizanının İslam'ın ilk valisi Hazreti Muhammed'in Diyarbakır'a bereket duasıdır. Kürt olmak, Kürdistan'ın 5000'lik türküsüdür. Susmadı, susmayacak. Ölüm gece olup çökse de karlı dağlara, Kürdün güneşi yine başını kaldıracak. Kürt olmak, kasit, mitani, medya ve mervanidir. Tarihe sor, o kendisini bilir. Van'da Urartu, Adıyaman'da Komagene'dir. Tozlu raflara sor, kitaplar şahittir. Kürt olmak, ateşten yüreğidir dağın, kahramanlıktır. Kudüs'ün fatihi, Salahaddin el-Kurdi olmaktır. Moğol'a atılan ok, Roma'ya saplanan kurşundur. Dağlarda 3 harf, ovada romandır. Kürt olmak, Memuzi'nin yüreğinde tutuşan alev,
Hatunun zembilce yasak aşkıdır. Süphan dağıdır, zorludur sevdası. Heceyi siyabine kavuşturan ölümdür. Kürt olmak, matematikte sınıfta kalmaktır. 4 kere 1 4 değil, birdir. Bakur, Başur, Rojhelat ve Rojava. Allah birdir, Kürdistan bir. Kürt olmak, savaşı sırtında, barışı başında taşımaktır. Sivas'ta kavganın şahı Alişer, Dersim'de diz çökmen Seyit Rıza, Diyarbakır'da Şeyh Seyit'in eğilmeyen başıdır. Kürt olmak, 4 parça bir bedende, Koçgiri'dir, Zilan'dır, Ağrı'dır. Zalimin zulmüne kaldırılan baş, Allah'tan öte eğilmeyen baştır. Kürt olmak, öz yurdunda kaçaktır. Çayı, tütünü, ezelden sabıkalıdır, firaridir acıları. Roboski'ye yürekleri dağlayan oy havardır. Gözler kör, kulaklar sağır, üveydir ağıtları. Kürt olmak, Kobani'de zılgıtlarla örülen duvardır. Ne düştü, ne düşecek. Bir efsane destandır, kadını erkeği. Şengal'da ölüm oldu, deldi barbarın kalbini. Kürt olmak, Şırnak'ta bedeni günlerce sokakta bekletilen, insanlığından vurulan Teybet Ana'nın ağıdır. Cizre'de Hale Mehmet'in kana bulunan ekmeği, Hakkari'de hayallerinden vurulan çocuklardır. Kürt olmak insanlıktır, misafirperverliktir. Dergahına gelen düşmanına hürmettir. Bölmektir sevgisini, aşını, ekmeğini. O kara gözleriyle gönülleri fethetmektir. Kürt olmak, Pirumirlerden yurdu Gülistan'dır. Siirt'te Geylani, menzilde Şah-ı Nakşibendidir. Ali'nin safında Alevi, Şengal'de Laleş'tir. Yolları ayrı, gönülleri birdir. Kürt olmak, kendisine ne aşağı bakmaktır, ne yukarı. Ol diyen Yaradan'ın yarattığı kadardır. Ana sütü gibi haktır varlığı, dili, hayali. Onu inkar etmek, Allah'ın ayetine inkardır. Kürt olmak, asırlardır ümmetçilikle kandırılmaktır. Türkiye, araba, her şey halal, ona haramdır. Yumma gözlerini Kürde, her şey haktır. Çok sular geçti dişlerden. Uyanın artık, sabahtır. Kürt olmak şiir arkadaşlar, şair Serhat Parlak'ındı. Ben de kendi yorumumla dile getirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Spas dikinî Birêz Yusuf Malatava ji bo helbesta xandina vê helbestê. Koma sürgün ez dixwazim vegerim te û te got min serbülend nediye û min jî got perwî jî gotibû te jî tu ji min re serbülend kilamek kevin top dikî. Em dixwazin ji te jî ewkekî godar bikinî an jî tu dixwazî tiştekî serbülend re bî pêş te wê bê istersen. Valla aslında yani o proste so klamen na kaz tiştek bim yani amina her tiştek zaman hasip klama dar baskı aslında tiştek mamusta tu kaksar bulan aviz klamaj gringteren klamaj önemlidir yani tamam ama klamaj bin ama mesela avki kaki unay zaman serbülent unay zaman aslında tişnek ama mecbur ser hing perdankin, hing faradankin, hing kurdankin. Yani azmat düğünüm ve canlı yayına zindi mindi işte decila var merhaba slav deski kulamak gibi, merhaba slav deski tuş kulamak gibi. Yani ami tanekeş bxa minak bir işi zor tkini yani navi hanare ami teni, navi çande kültüre ami teni ama ami bxa xarab tkini ve meydana. Nizam kak untavin çimtüğün tabii ki yani kılamış beni ama istihazma tanıkıcı ziyadetir ama serva tıştana bahs bugün yani çünkü mesela gofkidini min gudo ser ki aksar bland gu kılama acarı ne nedere hakikat ki kılama acar kaz az onca cika tane gudartık mı avcı merak ettik mi yani koçke çinga çin çekri keçekri cari düdüğü ino biknez gudarnak mı yani o kaski xarab yani kaz Cemaatun cemaat. Rastlı benim yani. Ne kalamek kavim vakit ben biraz ruberi avdıkın vallahi yani sadi prosentdeki nagre şuna nagre. Çünkü kalame bere kaviye xey başın zamanı xey xoşa evin axey kura avke go hisse xey granen. No işte lele rıde yani cevabın mikrofon ke dest kha ya mo mikrofon ke dest kha
bazı dine ki dö çi nizin nabizeci. Yani dö çi. Şura dike navet. Ne ma dağıta kaç tabakır. Ve dağıt ve. Tişkiş bir insan. Cemaat gât dolete tişki gudar kana tişki bxara böne. Tekne mecui xar. Koma sürgün eğer dengnete harse derke vakti var. He dengna. Denge serbilen tanıyın hemen. Denge denetene. Hemen kaç durum. O durbuniye. Hemen ankarın. Denge serbilen tanıyın hemen. Na neye? Ne zaman mütüze noize? Açtı divizim mi? Açtı divizim mi? Koma sürgün trakat ve akbıka Rez serbülent nizam ta yazı nivis xandın hinek işte daxaz jihana minak koma sürgün jgoti hinek haval anji yek magodar dikin xazın hinek am denkin am liser va meselana hinek serixe beşinni xazın gulatanın yani tabi daxaz gişt şuna gibi cibini tabi gillene gotini yani hani döne ma danke hangi döne ma klama bin balansı ve büyünni az mikrofon dedim ta kerem ka isterse klama gibi isterse devam ka evet isterse yani tahosti vanga gundi madü tahosti gundi mecvarta da işte az yakbat ettim ben üçten tıkın tayet tüpür akademik dendki ami nizanit tayit aji no aji milata işte aji gundime aji gundime mago ame bxaj klama çekin yani ma çek oyo dolok ma çekru çoy ma dabla boya bolo budur ki yani mago tumgo aji khaçık şuni yeki gundkım yani va klama no guti aj minak jiyana xalo gundarkum sari qadim sar boli faiz klam ke çekme vi dil girte mina sar empatiye min oyo dilo çekru مدار لبای نو دیگه هر کس دنگتا هتا برنی از kültürümüzü kültürümüzü bejaki pir mazın bu jboy ma şunu wiş pir mazın Allah hela min az pir jihaz dikim xuda rahmeti xapeda دبر مرنيجي بينجرو دبر مرنيم مرحبا كما جبو تلو ما خرج من ناكر مش تلوي نراستيج ناكر مغوتي از دم غوندي دكورتا دا انا جوتي تادي غوندي دكورتا من نود يكو جو انا غوتنا منك غوروندنا از كلام اخ غوندي دكورتا دا من تصديق كريه انا دجانره دكنا كرنا غوتي كلامان نيو خوج يا ميويه مثلا كده بنا نعيش تاقوم تدخوني اما بوي kültürümüzü قار دبر مرنيم تلو ما خرج منك مش تلو ما جينا كلام جي حاجتك ابد كاشكر خمان دنفسنا تشبيستي النظام ازجار اويو دلوبم كلامك ما بخات شكر يعني كما سورجو قدرت كي مو يعني اجي كي عمري ما اجي كي سيدي كما اجي كي خالي كما اجي كي جنبا كما اجي كلام كي aynı bir kültüre elime mugaza çın çekim. Çıto çekim. Çiyoyime bevle boye dare şiron çiçek doyem. Çiyoyime bevle boye dare şiron çiçek doyem. من بتوا دل گرتی و هیرون شونه کس نمویه من بتوا دل گرتی و هیرون شونه کس نمویه اوی اوی دلوی اوی اوی دلوی کاتگه خواهیم دلوی اوی اوی دلوی اوی اوی دلوی ببی ظالم دلوی شما سوا کچکا خلکت از دکشینم در دولم شما سوا رمدا خلکت از دکشینم کسر کلم نه زمستان نه بهاره برف
برده باره چه خسارم نزمستان نجی باره برده باره چه خسارم من رنداخه وندو کریه دردم بو سد حزارم من رنداخه وندو کریه دردم کر سد حزارم اوی اوی دلوی اوی دوی دلوی دبی دبی اوی اوی دلوی اوی اوی دلوی اوی اوی دلوی کاتکه کاتکه خاین دلوی چما سوا کچکا خدگه وزدک شینم دردو کلوم چما سوا رندو خدگه هزدک شینم کسر کلوم سپاس برز مالتاوا حالا وجه آقا کاتکه کرد ما Anadolu dön kotke Türkiye'de anlat Kürdi Anadolu dön kotke Kürdi öyle navin kotke ama dön kalka bahske beje Türkiye'de beni yani anlat yani dön kotke bu avcı devlemendi olmayı zamanı hele olmayı yekpar am peşte darboz dönüyor şu an ama ben yine koma sürgün havalı dalar Koma sürgün telefonumu bom girti kake Serbülent denge mute ne? Denge No yekeci tanekeci am az tkazım kasar ve dosti yani psikolojik ama venga küçük şey yani joanak yani insan emek tagu az qalet kama na tikilan bir az dibejim ya vajo may bırak ami tuna qalet kim 400 sala mi tuna qalet kim Are az leyletem az vetteşim ben beni xatan kini ta damaj bir ne gudar kir damaj bir ne bu çekur az dandakim ve gudar kir او دانكرنا هلي مايه من حطت دست مرات من دانكرنا هلي ما لو داري قوت از بچتيش مقابدي جگو قوتنا تركيج ناف وادن يا بقوشي دو ولا تنا ساعات كيبكم يا تشيرات كيبكم چما نو شيرات ها انيم او كار ما قوتي بير ما قوتي مثلا ما قوتي از بيتشم ام وانا واندان اكني ام وانا خودي دركاوي گوتن می بره زمان یک کال پیرم دن کری اوجی کاری که مازن از مرا اوج کاری که مازن aynı janga yakezi taş peşe de gomna per takdir kir yani el dog baba tabatı dog baba ki bu zamanı Türkiye danken Türkiye hacı mecbur danken dog baba bir müzike gudarken Türkiye hacı gudarken yani bu şey ben jere qalibi ki bir ay kurdun zari be ki mesela vay سوا بیاتی گوتنی جبوی بیاتی گوتنی این مرخ پک گوب سرده زاد سجار چادر کر بر به هر او چقه ایو خونی ویدو جایه انسان الی مایه ایدو خونه ده ایه کینیا او دوگ باون و بکنه یا بچاد نان خور نمک کیفشه دکه دبی ویج بکه yani قاعده دونه دوی که اما بوخه یا برچی بیا بوخه نه بوخه ما ویج بکه بله والا باشه پر باش بوم از پر که خوش بوم کم ثروت آج بگم او اوقات او علی عرفه تا کما سرگون او دنگ بیجی تکری او علی عرفه آره البته تایو از شوم یک کالی ما بگه آره پر تاریخی و 40-50 سال 6 سال belki تشکیل من دست میکرد ما اولش گذار بکن belki ki یک حال نشخرات albüme که چکه او که بکه yani tarihi او که بلوکیه ما مشخره واردینه پر مریضی حس کری yani Koma sürgün tecmara kalama gibi anji adı çekiş bilendir. Serbilen. No dangete çok ki dangem dangem ne? Serbilen dangem ne? tek danget
دنگه بته دنگه تته دنگه تا işte. Denge mütüzdü. دنگه هست دی بیزم هوا تشتین خوازنه یوکسه که از جبینم که از او بکم سوره ده کسی که هایی که از راحتسن دنگه او که نیمن یالنız دنگه حوالی نیمن tane denge tayit ek aksar bilen. Hinge kam belki az bin problemi ki heye beri vakt am khazin klama ki am khatir jta jwaj bisnes belki vakit darbas am jib ev ki problem bu devam bikni. Eri valla az tane gar bejim gelin no ha ma muslima haya livedari جبر پیش الو نو بو من 27 سالیه زنی از این گنجم چند سالی 20 سال 20 تو جانه کشکام قال لهم زاني بون يعني تصور يعني بغازن كولتري ما بلا كولتري باري وهم يعني ندستي ماذا او دستي تو كجن دولته دمينه راسي جبين نها از مرکی به کلترم اما از نکارم بیشم زارو من به کلتر بزنی دوی نکار بیشه بلکه زارو که تا و زارکی وانجی کما بری و گند نزانی بون çünkü yani kültür zamanla da değişiyor. Aslında van beşim ne karı kırmacı beşe. Aji gelek lazım strana göre beşim yani strana govende az bim هناك strana govende beni رو جمعه باسترانا از وار بیشم لسر ملودیا ایشی چه بیه گل مش فهم یعنی ملک پر strana سر هر ده بیشم از باور ده که 3 دقیقه نه مشکلی های یا بشه بویوی نه تو نه کرم yani lazım var بیشش بویوی هناك شنجی به tamam باشه باشه کرم Yalnız Berivan 5 kilometre telefon gidini olur lahava bir telefonu bırak dike kış كده لنديتا telefon gidin lahava dankte no telefon hemen haru no hemen ne tamam bu ama işte ne نظمت معايا اسمع بيخم دنتي وين دنتي وين شو بوي هذا دنتي اوكي بالي هول كل كل ما براي لا اكسان لك ما بورش كل بيخ دیلانم مشاد وکنش قابلی مدیه دیلانم مشاد وکنش سبراغلی مدیه دل زابا گرمه گرمه سبراغلی مدیه دل زابا گرمه گرمه اشقاغلی مدیه 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 اشقاغلی مدیه 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 زابی مکرمازیه مدية مدية اشغالي مدية 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 زاربي مكرمانجية هاتن برمن بوري نسلابنا كلام هاتن برمن بوري نسلابنا كلام تبجن جاهوري او دليك من هلان تبجن جاهوري او دليك من هلان 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 ياري دواس هلان 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 اشكي دواس هلان 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 ياري دواس هلان 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 اشكي دواس هلان زابوي دلال هلو بجاري راسته زابوي دلال هلو بجاري راسته زيري من حاضر كن مش مالي جيكن زيري من دين لو مش مالي جيكن بجاري راسته لو بجاري راسته
زابای دلالو بیجاری راسته بیجاری راسته لو بیجاری راسته زابای دلالو بیجاری راسته هلا مالا بابی تگرمه گرمه و شریا پردور تمه آلی نتیمه نبچیمه امر خاطر خواز گنجیمه هلا مالا بابی تگرمه گرمه و شریا پردور تمه آلی نتیمه نبچیمه امر خاطر خواز گنجیمه زوکه زوکه جامره زوکه آگره بیدانه بلادوکه منی شب خونه کافردی جامره زوکه 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 جامره زوکه آگره بیدانه بلادوکه منی شب خونه کافردی از بون ساوا جامره زوکه زابای دلاله لو بیچاره راسته زابای دلاله لو بیچاره راسته زیری من حاضر کن مشمال جیکن زیری من بینن لو مشمال جیکن زرام زرام زرامه مرسی زرام زرام زرامه جام فکر تو آبه وز حیران جان ماته اگر کت مالا بابه زرام زرام زرامه جان فکر تو آبه وز حیران جان ماته اگر کت مالا بابه اگر کت مالا بابه خلاص مو سپاس مالا باشه ماش دنگه تی کلام اوتانتیکی جی خوش هن خوشت به این زلال دو هین وکری دوی رز سر بلند تگو اوتان هنرمندên Kurdistanê dibên یک telefon kê ma telefon neke telefon bû ew kê xut dibe ha هر وقت چر دنگی تی جواده تی نظام yani jekî de tê hema gelek Tevekî tevênekî hunermend yani stranên Kurdên Anatolî navînê kevin yê kevnar ê pirê orjînalin otantik in niha em ê mes dikinî ew kilamana yani mîna tune neyidin ê mîna berê zêde çê jî navne kilamê ecer jî işte we jî behs kir yani çi lazim e ku hunermendên Kurdên Anatolî navîn jî tenkî hunerê bafirînin yani pêş de pewin ji vê re çi lazim e ku em bikin were kirin Vayın el seri giyoye seri kurmaca tane ne em bindestiri boyma pır yeni zora günde Türkacı yendi klama çenalın ama günde me Anadolu'ye Gani ona pır şemu gani klama gani strana gani evna mugavin gutte meçikini am çebekini am klama xey kavin ya arşiv kini اون دکن اون بکن لفه داره ما درنک شکر لآنقره 3 سال برای کلام مگیا آرشیو بکنی درنک ما گرتن جوه 15 تemmuz جوه آتا گرتنی اون نو پلتفرمی وادا کلام ما ستران ما اونجا آرشیو کن نسری نورا ناسکرم بدنی او تشتکی این باشه تو ار گندا دا کسب کنه کس نوجی کلام چه نونه کلام گوانده بودی که ما گوانه خلاص کنی مدیسا یعنی مینا بره ماین بده اما مینا بره اما اینجا وانا درخنی با این بر نسلی عجر اما بین وانا گدار کنی اون وانا اینجا دوانا دا خبیونه ام چه بکنی گنده مرا کس نمای گنده مرا کس نمای کما سرگینون لو داره ار عمره اتعامل ناگم گنده عمره یک بچند کم سرگین سر کرمانجه بجرسه او این سر را بجرسه و نه
ام چرا که انسان جیان نمالم جیان لمگویا که پاز نو آره شستن نو همه نو چی نو منو بره اجرا نی دیت نه ترنا kültürame jüveli işte ama خبره اما اش خرابيه بالرونيكني خراب الرونيكني عجرجي المدكبه امجي المدكبه كوم سجود دكبه لا حسين دكبه اما البتشو دكبه قلنا ده كاسنا اما هر وكل فرق مويجه اما شبر دوشن وانا بمعنى اما انا هاني جوانا ما تشكري كاسنا ما عايز بيتشم يعني ويانا تشكيكي راستيه دلی و نه اما کس نما جیانا گند نما یعنی جی چونا بیجیر تو چو بیجیر جی کاری دمچکه از وی دونمه ام چه بکنی دونج بین یعنی از تاگوت ام کلام برهم و کمالی و چکه پروژه کامی بنگه هیه انک کلام دست ندانه پریز شورش بشی برهف کربو ام جینا لسوید و اوقت کنی و کنی آرشیو یعنی هم ناو خبات کوسا دانی یه پیش خلاص کرنا تو خلاص کردو یعنی یعنی ما هنک دا 15-20 کلامی هنه کلامی کابنن ایج حریم کردن آنها تولی ناوینه مجبور برف کریه هنک هنرمندی بخونه حواله می پویش رو مجلتونه نجاتی و او پویش رو مجلتونه من نخواستم بین یعنی او پروژه کامی ونگ یا دیجیت یعنی وات تشته که آره توی تیم برف کنم ایدن تبخش گو جیانا گندی نما که جیان نما او آفراندن یعنی işte çekirin جنوبا کرن او جیانا نما پیرا برابر کلتورا کدن ایته هم چونی باجار هم بخوازی نخوازی باجار و اوروپا ایدن فرمات کدنه هی هم مجبور نی هم خگور و فرمات چه بکنی یکی تیه که خد شکی اون ببین یک مثلا هنرمند کردن آنها چون نابینانه چما شخرا کمالک چنک نه چما نه باو لأوروبا لتركيا تدوي ما با يعني ما ورم باو المقوم ما درنا شكل بيشا ما قرتن الفدري بيشا ما قرت ما تشكي برن شذكر تجاتي آتي فكر تجاتي أحمد قال وناد عاو بربوش بيانا بروجيك مازم بو كلام جي أرشيف كني وانا إسا حوالي مي نو قوتن بدني كوركرن قرتن جي ما نو لأوروبا ونجمة جويلة بهيني بشانسن إمكانه بهين برن ونبكن الفيدري جي عادش بكن مش تعمل منها كوم سورجون أما هري كل برمرني كينا أما تشاي طالق بماذا أم جي ما بكني أما ما بكني بريمن أما فيش بزانا بو تركوجا يعني كلام التركيجي عند توني من برا أما لا شد على ترتا إشتا أرشيفا بعد كي كلام كافن أما كلام 2 سال بعد يديسا تازه دو عجار دو نه كلام النهاية عم بناتني بيستني إك ناتني بيستني أورن قوتني 4 سال درباس با كلامي 4 سال بعد بيجي آديسا تازه ورا پیشوانا دوران وان چقدر اما نه راسته یعنی نظام اون چه قصد تعقیب کنه TRT او که چکری جبوی کردن رشوانی برنامه چکرنه پروگرام چکرنه 7-8 پروگرامن یعنی رشیا وک ترک دلمینه یعنی او جی بوش داناستنه یعنی بنگ مالا خرونه نشتنه سو که ما وا ایشا که ما نگود کی işte belgesel kamihe, arşiva kamihe, banani. Ebi ki na az bak imkanı xeyane devlete ebi ki min belgesel minhe Rusya Türk'ün işte paşa buna kurmancı nizanım çı yani va işa rexistin bu ne radar bastı be.
از سر خط تو سر خم نگین دارم تیوشا نکنی آره اما سرگن این چه باویشی تگو چه؟ مگو کما سرگن تو باویشی رو تاویچه دنگم نه دنگم ته نزم ته دنگم دنگه تایته ده بام تیما نوزی دنگم ته ناز düzme دارم گدا سر میگی بیست راسته yani tabi arşiv belge ki arşiv şartı no zaten kak serbest şunu zaman ave yani ama barış ki bana خلاص kın ما نکردن بن خلیه و کال پیرا ما نرن دوبا 20 سال شوا 30 سال شوا نامی مسکن لدنیجی ور بی zaten işte کلام کابنی 200 تونه موده کلام کابنی 200 میدانه 200 کلی بیوانه چتونه gerek bu versiyon eko değişik gerek versiyon eko acar ama kalam şur tüm yeke yani tüm standarta getire fakat versiyon eki değişmiş döne fankir yani tabii Ali ami mecburun kam vana dar olekhin dar meydan ekhni vana çke hal garanti vana çke sağlam bikni ma vanda navn ما واندا نبون are بیر نبون واندا نبون tabii kalam kavne no kalam acar çuma dar no kavne mesela tamam bütün döne sıkıntı ki hayye müzik tıkanmak ki bir çünkü tabii işte buna bara paraj naman işte bu albüm Raul Jorte YouTube جیان برای من جیان که تلمال روشتی تا چو یکی خج دکان ساندن تا چو پندر خج دکان ساند او چاق ستران نوا چاق کلام نوا او روبوتی دوی تو لمگو پازی او زیان هوا زویه هونه تو کاری عریه بشوی تو کاری سر کنیه دو گلی خبی کی بعفگی یکی تبونه بری مالا ریش که آف کی وانه بونه وانه تونن وانه نه اونجی تو کتی مالا خیر الو مدامه یعنی عم نپرست کنه اصلا مشکوتیه تبی شورت کنه قد کال پیره موام جادیو منو نه یا کمان یکرنم مودا تشتی بان تونه آدیو جمع میش بر جیبونو چون آدیو مانه yani سوج پرس کن کلام ما ها کلام ما قاله ما بکن کلام ما رونیو مایه امکنی ما کجان جیان درباز کریه به چه شکلی به چه فرمی وانا بیون ها وانگنا وانا کلام را ما ناس بکن او کلام وانا بین اول آنقره کاش که چانقه رودنه مثلا بینی آنقره چانقه رودنه گون جنیه ده بی دنگ بیج ترکان بینی میکروفون ایدنه کلام کو گندی دوه ده ya çi kültüre AB'ne kültüre kademede IP şoju doe yüzü klamaj hacı dike işte az vedüme yani roga vanga vara bernige nasili paşa yani 20 sala 30 sala sene kaçki torni tabi az klam ke beçi ame khastak dole me kato gul Muhammed Cane va klama barawi ama i bir bisa berkat epi şobe doe çnajo angel bepersa çi doe çnawe آبه ها اینگه خبیونه آواره خا آخر آجیانه کال پیره خطی دا بیونه اینگه خونه و اینگه گرم به آواره خا ها آبی کینم ام وانانی و هز با کلام ازم از با کلام پرس سر بلند ام تخازن اشتا کلام کدن گهدار بکنی گلینی تچ بیجید بلیتا دا چه بیج مربی انا اونه دانمارک نه احمد برا آره موقع از انا جوار کلامی که سر دانمارک خواهتیم گوتنی خانم مچش کتوگو وقتا که ونگ عجر بارد کرن انسان هلی ما او دوچون اروپا او خانم مچش گوندی کتوگو برای خیلی چونه برای خیلی اوه دمه تلفونش تونه işte یکی و مکدو کشاندی برای تید وی عالی دانه وی کاری دکنه او ششمه ساله گیجی که خبر آتی ناتی ای تره مال باو زی بو گی به مروزن بو که مال مروز کرنه خر شمله برای و امجیشتن چون با اروپا چون ناف گاورا امجی بیر کرنی ام بردانی بجنه گاورا رانه ای درباز
اینگه اندره خیلی دشوته خانه مچه سر برای خیلی کلامات دوی کشمال درد که بجی کاری که برا همه گده برا یعنی کلاس اجبی بیزه گده برا اوج دور ماته دکبن ماته ون مست که لی دنره که چابی خلوان دکبن دوی از بوم تابناش گره دکتن تابنه پیتا یا که گره خالی آوان بخاله که اول کدر پی ماته ترنه فهمت کی یعنی اوی دنگیج اچو موجود دی از حتی سال 1009 خانم مچه مو خاطی چه بی کلمه مرا بی از نو ببر واس فهم کردم رنکات کجارا تا پرند زلال زمانه کی زلال گو باریک تا نگوتی لسر نویس هنک مناقشه کردی و کرمانجه هیا حوالن کردستانی جه تبینم یعنی ام حتی دست مرهات امی بدوکا خب دوکا کردن آنا چولنین بزار گوتن این خمی دنگ کنی جبروه دبکو هنک نفام کرن دبکو جعالی کردستانی دا هنک پرسکریک چه با لی و دخوازه پکانه جی ام حتی دست مرهات بدوکا کردن آنا چولی ناوین ام دنگ بکن جبروه دبکو پرسکریک جهیلا ودا چه با جهیلا ما دا پرسکریک تونه یعنی ایک گلاب دار دکن جی ایک فیلم دکن یعنی چمان لوما دکنه هم پارچه وانی هم حالی وانی نی هم خجوانا جه ناکنی هم خجوانا فن ناکنی یعنی بلکی نظام اینو تو کانال تو تلویزیونه کی ایل ترابزونه یا ایل چورمه تو گدار دکی دنگ به جوانی تن اوج شیوه که ویل نوریون نه شورا من اونا دو بند دنگ مکه واجی رنگ که یعنی واجی دولمندی و مای دولتی و مای یعنی اولی بای ولایت کردستان ها کردمی آنا دولجی اوج واجی زمانی هیله خداند که مگوتی امور هیرو هم منو وان جدان کنی اما نه بیله خداند کنی حرامی لمه لوما یعنی شما ما لوما نکرد شما دست خلل نخنه جبوی ما حتی روی ما خبیر نکریه شما دست خلل نخنه لوما ام پارچه وانی ویج بیم خزمانا ون نادنی مخا خش بیر نکر مخا این کار نکر ویج بیر بیر اره دست مرد هم تایونی پر سربلند در کلامه که دجمار بی کم کلامه گفتیم مالا بابه ما برانو طبعا هنگ شورا ترکی مرکی ده درواز دون و گاونی احسین جگویا گو جگر قل کر ایک اما ما به کذا قل کر işte از بوقت شما یعنی کذا ول با معنی چما دوی جگر ککو من نزانه مدبر چوبه خدانه نزانه گوازه زیان چناندنه خونگا کربیه شاشه بر سرزه یک جانه علی حما جمالک گو بیرا ودکمه دجیه خدار نشتمه شینا برای ودکمه کوما ببشیر شکر خودی دکمه قربانه و مورن جاکه المحله بقاره والله جنابی تر مرته نمانه مالا بابه مبرانو کلا دله من حمولنو الداری مرخو یلمانو
كاكا وصدا جمالا خدر كتير كركي وهاتم بدور مكاتب ما تخاف قربانا متشابه غينا لقرام قربانا بمزبوم تبنا جقريضا كتم مولا بابا مبرانو حتى نام مولا بابا من حمالنا evrola Avrupa belay mana hangi darang bu tabi dang juvasti da kusura mamaz makin kusura man Malatava o saltanat başkan اری درنگ بو واخشی پرچو ام تخازن edin بربهاف بینن ام پروگرام توا بکن استخازم کما سرگün تشتکی بی کرم که بریکم سربلند او بکنی مافیا خافتنه بین سربلند آره والا yani program که باش بو منك ما يعني هرچتك ما قلت يعني كبر عندك ما ونا زمان tabi كلامي يعني او كلامي ناول كي ياستكنا işte tüm كلامك نوع 3 سال نوع 4 سال نوع تو شما نوع هرو نوع اما 7 سال شما با او 5 سال شما با اما 5 كورو که محل نه قاعده 5 سال شما او که کدر مسکنه کدر بین كلامك بینه yani avtıştay priyavka yakeji tabi dönette gerandın yani dönetim te gerandın her tim vati gerandın tim işte avara gerandın yani gerekam gore zeminci kam edin halbasto kalamo çekin yani avji edin mecburiyetim te ايش قالن تجي قال لي امج يعني امجي اي انسان امي دنگ بجوي هيلنا امي جوانه خبير ناكني اري كلامي اجرجي مجبور اك چونه غوري چونه اما işte tu lazım naki tu rın bpv aha hem goten hem qaida wan hem ave wana pırın كلام اجر چنچون و tabi avkamına fikramına كلام اجر چنچون كتا كلام كلاسيك كتا رند قدار ناكرن كتا حاكميات تا وانا ناو جيتال وانا ناو كتا ميلودي وانا دون نقل تاندن كتا ميلودي وانا الرحيقة تناقش ناكرن شنو كي كلامك اجر چيكي تنگه چن چيكي تل سر چاوا چيكي سر پوز چيكي سر بجنه چيكي تجاه در بسنوي مثلا yani ruhi kurdiyati تيدا ناوي ruhi تاي كولتوري تيدا ناوي او كلام ناوي او كم تخوزينه و قم ناوي نكما كلام اجر صرف چناو صرف امي كابن بين اشفاته بين ناوي Dönete görünü ta çarın bu. Dönete görünü. Dönete görünü tabii ki müzikçi göre görünü. Ama tu tozmik xavandan na ki tozmik ama beri xadan dikini. Tu tozmik xavandan na ki. Bizi tam ji gotuna kim txosti au tu tozmik ki kave yani ruhay kave ka ruha bu saat sol iş darbasa te çeki saat sol darbasa işte kalam helbest te gü çeki. Yani tabii ki kalam emek kavne klasik prep kıymeti. او zaten bingehiyome yani او zaten bingehiyome ka now tuş sar tamala yani tamal now tu şuna gidecek ve tamal tu bina donani ama save ama tuni yani kalame kavni pre gringen pre önemli ne yani pre önemli ne çünkü binils au tamala binek sarve çeve işte tüpü tozma kayıp tüpü mozdikan pre ki bale سربلند از خواستم بابی پرسه از گوتن آخه یعنی اشتا بپرسم به داوی بدم و از میکروفون بدم تا
Na ma minak kakuj go minak koma surgunj go ma pırtışt ani zaman ma pırtışt go ma klam gotin klam kavin gotin klam acar gotin problema ka me hai perskri ka me hai kurden anlatıyorsun navbara nesli acar u nesli bare avuktuna pır yani kobra pırtuna amik veçin çekni işte هلا زمان دا پروبلم ہے هلا فهم کرنے دا هلا موجود ہے که ماسی مجی پرن امی ما آرشیو آخی تمام نکریه ام جبراشون دا چه بکنی که ام پر هندک ام موگ بکنی ام وی پره چه بکنی ما پرس کرنا آره يعني في الرقم يعني المال هلا تلفونك فانتن ده وهي تاعي النبار تيكن تم دقو لا فوبي من تكنولوجيا تم بو موقع زال عندهم وباور بك حتى ينجر شد سر يبقى تلفون مني فاقل تنهو يعني تلفون من دقو ازا ور ما جورني ازا خواندكم يعني بتشي بمجوننا يعني ازا ماسك ازا هي بالاو تم ازا بالاو انا دماغ ده یک کتوی اوده ناوه جماعت چکل مالا های جماعت کتی چوکی اوه سر سفره بعد گنه لوه داره تینگه سترانه که هلیمتی کی اوه هم نانی خبه ها اوه خبه ها دل نش مارک نین دوخه باب دات زور پی گدار کرم بده آبی دوی چه قاله چه دکه و تینگه تخه گردی تدخل عم وقنا عم جكودات تاني ويرونا من اللي دما بره كلامك تشيكرو وقدر كنهم دما بره ودمانه دما بره كليب تشيكرو يدو جان ميوزك علي كاري كرم را ما او كرين رسم فوتوغراف كافن يعني ما كافن كري خورت جي غني ما تليفون ديك 20 ساليه دو وا دما بره چرن بي ما پر حيجان كرد دما بره چوي حتی اونا نبیستیج اول جیانا بره از قاله دکمه اما پر خوشنه چیه حتی این نبیستیجی نزانه جی لگون دیا لگون جی کس کنه کل پیره خجه مرنه یعنی تیعنی درزی مینر که من پیوره که دخل گره دی بر بخل کی دخل گره نابر او جماعتی خل مال چکی یعنی گاودین حوال کرده پرست کره دوگا من نسل عجر چنگ حز کرم بدنی چه توپی حز کرم بدنی المالك جماعة تشيكي سترانا كذا كي تبي سوا ما قدر كره دي بابا تبرش حزنكي دوي تش قالبك أينج بسر بابا دلي ويجي بارو خونا ويد أيه أول دوق بابا ده كله كتا التالي خودي دار ناك يعني بالروضة عرّة وان بابا أما كولتوري خزاني أينج جدل دا لی خودی در کبه لاستیکم خودی در کبه بندا ناوه جوم ناوه اینگه وارا اینگه به پیستی داغ پار هکبه قاله تشتی پر بکر ایشی او سامبن تو چش به پر تشتی پرستکی بره و دوگوی نیست که من اینجا پر نیست که به چاره ما قتلی و چه پر تشتی پرستکی والا دینه یعنی تشتی به مدل من پر دیه به شکلی یعنی به او اوله گفتیم پرسکری که ور بکنه جماعتی اخ چکنه رو که شمیه دون تاشتی دکن باره تاشتی کن یا خود ایواره برگن علی کار می کردستان نزانه می اروپا گی تر پیزا میزا ایوار درنگته اساد کور که خنوینه گاده خنوینه ناوا داوره گردانی تم ما هر کس کی مال اخ جماعت خیب چو که هوا جوین خیب چو که هوا سربلند وقت پرچو ساعت داویکار 15 در باستونه ام تخازن ایدن پروگرام بگرنی بری کم بگرنی ام تخازن کلامکا داوی کلامکا پاشنشتا گهدار بکنی دیسا بیم یعنی لیستگی بیم دیسا چه تخازه بیم
Disa disa le 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 kısmet disa le 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 disa 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 le 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 kısmet disa le 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 bere dana le 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 mere pisa le le mere pisa le le disa disa le le قسمت ديسا لا 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 أبدا خنو لا 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 لكي لسا لا 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 إيدن ورا لا 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 يار قسمت لا 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 بجنا زرا لا 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 دلم كات لا 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 تو orada gale le le çeme kuri le 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 tu orada gale le le çeme kuri le 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 açır bikim le 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 jmen duri le 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 jmen duri le 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 beri pisa le 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 تدار جستي لا 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 بقابتنا لا 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 بيتنا ياري لا 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 ديسا ديسا لا 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 قسمت ديسا لا 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 برن دانا لا 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 مركا بيسا لا لا سپاس سربلند بالتا و صوت ما توجه و سپاس هم جوارا جی یعنی پسیکولوژی ماجی نارنده چال پنج رونا موقع هم میبینه گردان مادام یعنی ساجی پرفورمانس هم نیو قبول بکن performans süper kanka. Tamam. Gore sala türündür gore sala. Gore sala are. Ama da پیشم راش بالا یعنی راش بالا کنی بلیه چربه یعنی پیده و تشک به نه فدرام نه کارا نه برنامه همه رو نشتری مادام سربلند بری کم او که بگرنی برنامه بگرنی از خاطن سر پاشی کسی کو گلامت نه کسی کو مدویزه چه مساجه بدید تپیر چه میکروفون و اکران تا کرم نه و از بیرا و پردکم و بزن یعنی از انسان ما چون اروپا بالا بود متم دوگی عن دنیا مگو بالا بون آوین چه و پاییزه کاکو دلی دیسا زیزه بالا بون دنیا دنی کسی نابیزه از ول سر مدوم كردن ما دوم اكسري سب كرمان جمع لهر ولاتي هم هني تانا شركر تاتشكي فرن كر تابان نزق حاف كرني تكنولوژي سوا روكوان بو زيرة ساري سر أصلا فرن سر بلاد أقول تشتاقي بيم منك ماكر أمتكني ماكر تا حوال نجاتي ولا ده از نوبه هم ندم از وقت ده خسر مز مکن یعنی و تشکی که زمان میمرک هم بینی لاکه انسان ما اروپا kültüre ما اونی جهفرن تر دپارزنه از و دونمه لو داری ها عادت می داری جهفرن تر اونی دادن پی اونی پاش دسکنه از به پرشادومه نسل ما سوی کو باندن نبن جا است خب دور نکردن است خب خودی در کردن بر دوق با پاشه ربر میناوه پر ربر میناوه و lokal دکن چه دکن یعنی روکی چیزی kültürü açık bana kın ama xarne به ما نکن موسیقی من دمتسی نه من آوان من میکروفون بی موزیک اما فهم بکه که تو تر دول کی از کرمانچه ور گردم از گدار دکم دولا موزیک از دنی ستران نابیسم دنی کلام نابیسم این باز دادن
Serbülent tıvırda işte aynı gotuna tuta goti bedaya nivisi cemaatan klama havina çekin emvarın libahav guhdar bukun tayi. Are klama çekin ama benim guti yani klamcık tago ma gi wara teka ve gümme wara bistini. Ne bistini? Ji orkestra ji müzik dangin neye? Ta klam guti qale klamej guti bir va ar yani xarın ji be xarın tu bmaraki. Ama var öyle ha kaçı ki hafta büyüne, lav ki hafta büyüne, hafta nasip kına bana gel lazımın. Yani جوم دودي تابع قلت له خدي داري بالروضة ترى فاشل الدنيا غدا أخي تابع قليمنا ده يعني kültürü veri عمي دانمارك إسرائيل ألمانيا kültürü وانا المكتبة سر kültürü كوركي ماية سر كوركي زاروكي ماية سر قاعدة ماية عوات مالي خارج دوغ بابا وازما بيزا عايز واسطي ما كرون دو قليه خنا كرن قدو شوري خنا كرن لكن خا قدار نکر اینکه سر خال کبر خا از مساجم جوانا گیاره من دارم اره ما بار کرچو قدرم موایه ام سوا زکتر بونه در کدش گنده خا جوالات خا ام چون خریبیه اما عملو درجی منو زنجیر خداف گردنی پشته من نرده اینکه نستی ماجی هین رنده بخونه جی ال کوچی خاج خودی در کوا دست خاجی لماسه خا ابي از ama artık ne vakit agu az tam devlet bir mi az para kazanç bir mi te henge Türkiye havan da kiji rokavan joro yani az bir görünüyor ama az di bizme hani tane gümen ama gudar da kani az boy müzikeci müziğe mi Anadolu navi müziğe mi müziko prerinde müziğe gudar da kana ama kalış jere tercümani bakın abi vay verdi ava kale verdi که امبر فنگ بون اما نافنی اما تلوی داره ما خب بزانن ای سال اونن سال کدن اما گنده خر دی سال گنده خش بگرنه دیسو گوتی اما آوه هر نیلو توریستیک ها به هر ورژی ورژ بی حس کرم بدن لی ده ترسنا دوی که نو هونی هانا لاکی تایه لاکی تایه لک ورو بیر کر ترسان مازن آون نه ایل سری مگیو نه نامگه جوه بزدنی پیشو پیشه و وانگوارا گرتنی منم گوتی پر زوره چی پر گران اما نوی تکنولوژی ونه و روکل آلمانیا و روکل اسفش و روکل هلند روکل دانمارک و من همه عبد الناس بکن هم گی مری حق بنی اینگه امنا یهودی لا است لا دون یهودی تر لوکی یهودی دیگر وانت که تر هردن دو چی تی کما تر چکنی هم گی مری مال کینی همگی قبیله کنی همگی مالوات کنی اصلی خبیر نکنی شرف مزن یک شیل اصلی خب خودی درکتن اصلی خبیر نکرنه سپاس سربلند شوکت باقانش ده مش بیرا وکری تای اره شوکت باقانش از پر مرگی پرنده ایج آتلاره عمل نور حشو چون اسمشنه بو نیوان ویجی نیوان ده ایزا دوانجی او مجوانا پر حس کر اونا ربرنا پررندن yani duwan maharan du mariye vangaran av ki sivahati tara lagtinen ke nache bunu kır ki taran sarçava dekhin evle adeten ben xudi derdik kevin ev insana pre başın ev insana reberna prerindin az bu siyasi nayme az bu kültüre medöme yani insana kültürü mene avna reberna mazının az hürdiş tırsılavdı hem İzzet hem Şevket Bakan icraatlara İzzet jiyali kute az bu nivana va hurdiyana inge maçu roş tivana az bir roş tivi çiyo banyora dizki inge ser şengen vizej tanav men oyate inge ora bram sevxan barnama sevxan men oyate gum paja oyate ot bistini paja enerji la oyate e anonim biye la marra no diya ko gotiye pa Türkiye kurmance Diyarbakır falan yani bence bu yani işte kültüreme comjdu ama leo خودی درکن ولی یه آرشیو کنی yani. آره سربلند برکم خاطر شتا بیستنی از مافی آخافتن بدم کما سرگün پر درباس bu گل حیات خواستن ben av که قلبه که tamam خدا gibi عندك بهم ama koma sürgün havalı dalal güya çava xel temel
Dındırı. Lübüm mesleği. Acı poştuk mu? Lele gule 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 gul hayatim gul çabakon yev dereng hote mugo gule bazete jibrabinem Azete bidiyar bidiyar begerinem Aze resmi dikate jib derkhinem Te çıkast yecte ro bekirinem Lele gule 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 gul hayatim Gul çabakon yelmen dereng hote Gogule min poşamala harem belker Telfiş malem teşerrez ker Rindiyate ji serite بخم تخور تخم بخوش تبوكر ليلي قولي 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 وقولك حياتين قول شوفكون يا لمن درنگ هاتي سپاس برز سربلند ما ایرو تو پر بستاندی نه ازی اجوا مالا وجه آفابت سپاسیا مجوره اول ستودیته هم چون هنمان چوج ما هم بیر کرنه اوتره مزمه کنه از وانا گیا صلاف کن یه خانگ منه یه خوشک منه یه برای منه همگی مالوات کنی اج خاطر خجوات خازم خدا رندی بوده خدا دله و شابکه خدا و جافاتا بپارزینه کاره رو راست بینه و ریا و جف که سربلند برک دنچوی است خازم ما کما سرگوجی چناو کابی جیبشون از پروگرام برن نگو بیش که نگو میش خطاب بنده نگو عجی بگیریم خواستان نگشت ناسا یعنی خواستان نگشت ناسا تو مال وقتی مگم برای مال که مگو تکرامه که بی گو ما هینگه اوخه داتا يعني حقيقه داتا ما كلامش بين يعني مري مالكي يعني ما صرف كلام نبود يعني ما دانكرنش به مثلا از پرپی که خوش بود ما پرتش دانکرن پرتش رند ما دانکرن پرتش قیمت ما دانکرن دانگه متن نه اره دانگ ورته دلال دانگه تفه موالي 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 برخي منو موالي موالي لا كدر تدش ما خاي قربان بيا تجبر تنالي ما بروكا جيب روكا بيا واي دنابري شد بردادا فاتت اسمالي خزيني تس بداباني إنسان جوانا ساري خنارنا إفاتو دلا خب قربان بياي برخي يجكون تيرشي شد بردام او چکن آتا سبی یا بسر بام او چن بکن عجرا گرش گرده یا برخه 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 متکوشا تجیب سردای انسان جوان و سری خناری نفاتو دلا خب قربان بیای مريادة حسيمنا شكديلات جبراقة بجني حسيمنا إزرا بجداري بيراقة
عزم شوتي أقوني باسمك مالي عوسر بيوي عزم سجرب جنيا كتب دواي عزم درد خانو برخي جمركو ورقنا فاطم كراشان برجامو صوت دستم دا بويا لأموم ورقنا حزي ابني سوا وطي وزا سوادا سيارم هرم جمو سلجان أبزاري خنارنا فاتو دنا خبر بهم بله والله سپاس سرگین مالا داوا والله وقت سنة تجكوني شو أنا بوي قيدي بوي زيزبوني بوي أورجينالتي تاعو برخوشكو يعني مش كي جو مرة دوي از قدر مسار نه شرح فاي از دخوازم فاي يا بستك خد شكري منا هاكو نوه اتك ساره اتكتن ساره چای کرمانجı کرد دوم بسته کرد یا يعني ما دوم مشكله و ما بستك حجر شكري یا گیدی کرمانجı ما های ما از نام میگونه دوم بستك شكر مو چی در مال یاره yazdık zat moralم bozuk ya مو yazdık ki bozuktur ki ya o beste راست میشه که سر چوا راست اوی میشه اما شیخ بزنه ماجی کرمانجه کردنه پر باشن سترانه وانا رجی پرن وای گوتی حوالک تو از ناخازم بین کیه اما kültüre می شیخ بزنه جی سترانه وانا اورجینالی پر باشن پرن قرطلاقه وانجی پر اوکه قرکی وانا اوی خریب دوستن اجوانا پر حزدک ما اوج پر حزدک و گوت کردن شیخ بزنی میوانه که مای سترامبیجه که مای کردن شیخ بزنی هاو شوان آره ما اوج کوازی رما و جب شوا از بیم جهلا تکنیکی و بشنا کر کتابی با ما اوجی دعوت کربو نو ما بمدیارا کدن برای کم پروگرام بگرنی از خازم ام به هفرا پروگرام بگرنی ما قرار فکر يعني كم اگر كم اوك بكني كم بربها بيني كم بيني جوي ما جوي بروغرام شو درخت ام سپاس کنی جو قاس انسان طبي بون و پرجي كيف خوش بون و جي ممنون بون جوا و جو برنامه ما چه در میدان کد گوت يعني اگر کو ما کاون عجر و بهاف گریدان تشتکی پرن در میدان کوه yani nesli genci ve filmdi ki ya diyor kültür, çend, veja, edebiyat, hüner, jiyana ka gib jiyana ve havra gredayı. Ne sarıxa hüner ne işte kalam gutun tane nava yani havra gredayı. Maji ve dara meydana kat. Kemasi ma barwi jgut ما نسل عجر نسل کافن و مذهب گرنادا یعنی işte چند جرا سربلند جگوت اختی یکی سال مزن تمره پیرا چند هنرک جی تمره پیرا جی تمره دردک پی بمری وای درد پی بمری وای میدانه کت و işte نیوانا جی پرتشت گوتن پرتشت آنین زمان گوتن یعنی امترنی گند تنگ 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 دوله لیت که تشتكي او كتنا تشتكي دول ليلر دول اما سترانه مي ورجناتي قايده مي جراني او جي را كرنا يعني با لا بردوغا بازدان دجدا حتى دبرنغا خدا يعني اويا ما بدن نداست ولا بيت دوينه چه گوتجي نميم يعني خري دوي اي ما دولا ما چه دولا مي شيمو چگو بازدان دول زورنا مره جورن ترى كلام كتواد قوتين الدمر الباردوير بيجي تاجدار كنا يبي فاردو هودو باش فهمينا و پروگراما اختی متشکر
بلکی ام لپیشی اکران بون لبر اکران بون اما لپاش اکران پریز رژی یوسف زحمت کشان و بمرا بو و حوال تینان حوال دیتنان آلی یاردم آمد کرد به مناسبت سپاس کنیش پریز یوسف را و هر جاره که یعنی به منت به اوک شوره ناکا دو ایته یاردم آمد که جبر کو یعنی گوتیه اگر کو خدمت به خرسه از حاضرم هلا تکنیکی مرا تبع آلیکار ام به مناسبت جارا کدن سپاس کنی جویرا مالاوی آوا ام خاطر پروگرام بگرنی سر هنرمند هجا سر بلند قنات بو میوانم دماغ مجیر تلفن که yani mehevde naslat ama ve gidin mehevde naslat kir megot amit fazil tuvar programı mire sanki ben post dosti dudel ma o metal ame perjkeştini bravo ve dare lamuga ve dare avrak rashid torin na sarmar yani xuda dugo ek kavkil ma khasek sarmara girti na vay çırben nizam عمل البرد تنگیدن مازن گویی خدا کاری که تا یکی سر طرف بگیره چقدر زوره و کرونا عن الموارد کار که ما خسته سر مرگت اون در کتنه اون گیچون سر کارخه اروپا دانم هم داره پیشا مرش نه بلکجیه علوم ونجقیم یعنی یک جی عجبه ونجقیم من طعم من نزانه که اما فقصنا kültürü دنگ مگونه پولیتیک دنگن زانی پاش پرده جایی اجوجی و داری این تعلا نیمنا برای راست گفت کما سرگن تلفن تشکی بیاول کما سرگن تشکی بی بری کم بین آبود والا اش سپاس کم zaten از program تناب موازن کاک سربلند مقدار کر تنه که جی او که منویه تن که زیده یه او که گانی مهر دا انشالله اما واره ایل هر نیست که انشالله خدایم یارم میرک تاج پیش کو تلو کدومه کما سرگن تلو کدومه از İsveç'im Stockholm evet valla bu yaz tavlibim zaten avaş zans programı da işte na bu ama mazilom ki kak serblen Slavke pedim kama tane ki kamji adı edin osbekin çünkü amek in program bağdı inşallah yakej mo program tane ki format min bu minak mı khasti bu evet zankırne yani ama qala اما از انشالله زوجت قالا کلام تنه نه اما قالا یارانیو بکنیم نه که امنا کد درباس پاش مقابون عمر ورگو خلق ورگو بین اما تاجو اما وانا بقصني اك وارن قوتني اما دبر دانكني از بوجي يعني برچه خوش او تشكي پرنده او چمر زاني یک بقیه نخوش بو این قریز درباس نکرد این بکنه سربلند کنکو ام روژک دین اما برنامه دین داینن سر صحیفه کما سرگین یا سر صحیفه دنگ اناتولی تیوی اما بانیوار تاریخ میایه لحچه میانه شروع میانه حنکه میانه yani لبام kültür çandemi mazana yani tiyatro maya tiyatro ari ve çok hoştu sar çabuk ki post kültür her işte avali dankırne kıymete loma dedi illi vaneriye arrosti illi vaneriye avduzano dikjon koridoru ra ama behav gini Yusuf ekran az بگیرم tamam var baş spas ya svaftın insan emel dünyayı kurda ve Anadolu kurda velat giştka Yusuf من هاي نصار اکرانه ها تماشوان هجا و کسی که گفتار ما گفتار که ام حتی وی درنگی شوی ما پروگرام بردام کر یعنی سر 3 ساعت رابو ام تخازن ام حست کن کو پروگرام بدلی و بو ونجی کیف خوش بون
ما هم موزیک هم کلام هم ستران هم جی ما بحثا چند هنر کردن آناتول ناوین کر اما وقت ما گوتی جار جارنا 4 ساعت نیو اره جار جارنا اما برنامه بی آوایی چکن هنک عالی تکنیکی دا پروبلم هبون هنرمنده که ما او کریم هل بجارتی تاوی نون جارا کدن اما او بکن اما بیژن شبا و خوش با و بمینند خوشی ده حتی برنامه کدن یا پیکان تیوی شب باش